この美しい風景もそばに誰もいない以上私の普遍を引き立たせるだけ。तो भाई लोग क्या ही हालचाल। आशा करते हैं सब बढ़िया। वैसे कल रात ही तो स्ट्रीम किया, कल रात नहीं वैसे आज रात बोल सकते हैं कि 12 बजे के बाद ही आज हो जाता है ना, मतलब दूसरा दिन हो जाता है ना, तो क्या ही बोले। अभी आज ही किया था, फिर आज ही कर रहे हैं। जैसे आज कार्य करने की मेन रीज़न जो है वो तो रेडन शोगन आने वाले हैं ना, इसलिए 浮世の अब 風景 एकदम は जितना 幾千年も हो 変わ सके らない ठीक と है いうの。 उतना देर तक खेलेंगे हम। 4 人の बजे 宿は आएगी こ जिनचन うも मतलब रेडन 白 शोगन, 露と泡のように उतना देर तक 儚い。 स्टे करने की ट्राई करेंगे पूरा पूरा। बस मैं तो स्टे कर पाऊंगी, उसमें कोई मसाला नहीं है। बस क्या बकचोदी कि वो अगर बिजली चला जाएगी ना तो सीन हो जाएगी, बस यही एक दिक्कत है। नहीं तो बाकी का सब कुछ सही रहती है एकदम से। पर फिर भी देखते हैं कितना देर तक खेल पाते हैं। बिजली ना आ जाती तो सही है, चाहती तो कुछ ना कर सके अभी। つれづれなるままにひくらしすずりに向かいて。 ऐसा भी बस जितना हो सके टीमो जेम्स फार्म करेंगे, जितना हो सके मेरे से। तो प्रीमो जेम्स फार्म करने के लिए मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, किधर का हाँ आज सोचा क्वेस्ट कंप्लीट करेंगे जितना हो सके, जितना हो सके क्वेस्ट कंप्लीट करेंगे। यार कौन क्वेस्ट ही कंप्लीट करता है। यार कितना कम क्वेस्ट था यार, अभी कितना सारा हो गया, क्या ही बोले। मतलब था ही नहीं एकदम से, और अभी भर एकदम भर गया क्वेस्ट से। कंप्लीट ही ना करते तो भरेगी ही ना, सिंपल सा बात है। अरे क्या ही बोले। कोई ना, फिर से एकदम से पकड़ेंगे, सब एकदम से कंप्लीट कर लेंगे। कोई बकचोदी, कोई सा भी बकचोदी नहीं। खुल जा सिम सिम। जज भाई क्या कर रहे इधर पे। 来たぜ。オイラたちに何の用だ。 अरे कौन बे, अबे इसकी माँ की। হ্যালো আরে ভুইলা গেছিলাম গাড়া। আরে ইয়া স্টার্ট করে দিয়েছিলাম তো না, ভুইলা গেছিলাম গা। যেটা হোক, স্ট্রিম করবি? হ্যাঁ শুরু করে দিছি আমি। ও ああ、 আচ্ছা বুঝছো, নাকি ভাই? 君たちを声呼びを手配したはいい দেখি が、 একদম 4টা こ পর্যন্ত れから করার 話す ট্রাই ことにつ করব। いてはまだ少々ためらって জাস্ট いる。 কারেন্ট না গেলেই চলে। একদম 4টা বন্ধ কারেন্টের করব। নাম না দিলে তো ভুল করলি। 確かに হ্যাঁ 事の経緯 হ্যাঁ কি কস? 状況は分かった。 কারেন্টের নাম দিলে তো ভুল とに করলি। かく彼女はもともと হুম あれあくまで私の意見だが、断る তে ওরা 彼女の目的は君も দেখা 分か যাক ってい কি るはず হয়। だ。おそらく先日のタルタリア殿の件と関係しているのだろう。我々は自分思うに合理的な説明の仕方と相応の対応策が決まるまでは শয়তানে ধরছে। しばらく回避的な姿勢でいた方がいいだろう。 আইডিরেক্ট স্ক্রাপ করবি? আর্টিফ্যাক্টস ক্রাফট করবো কই থেকে, মালপাতি নাই এত। আমার তো 22টা আছে। আমার কাছে নাই গেতো বাল, থাকলে তো করতামই।
এখন বুঝি যতটা নাই আমার কাছে তো নাই, থাকলে তো করতামই, বুঝছিস না? এত সাউন্ড কমাইতেছে কে তোর আর আমি গেইন কমায় রাখছি না, এই কারণে একটু সাউন্ড কমাইতেছে, い যাই や হোক 僕 পারে は একটু না বার ほらだって 俺 そ তোর の শুনতে もともと筋を通していないのは ভালো 僕 লাগে たちの ঠান্ডা 方だ আমার ろ কিন্তু আবার ঠান্ডা 例えるな লাগছে ら করেই না। ほら 現状のフォンテーヌ আবার করা হবে だ লাগছে からただの কি 例えだよそれに今は情報さえ不 এটা そ किसने れに उसको皇帝以 ऐसे 外の場合 लूटा それに私も面会に参加す আবার 19 ঘন্টা ধরে পিসি অন আরে আমার তো বেটা আমার কতক্ষণ ধরে আমি নিজেও জানি না। কালকে ডাউনলোড দিয়ে রাখছিলাম না, কালকে অফ করে নিতে আর। フリーなどないない শুনি না তোর কথা ほら আরে কালকে 僕 ডাউনলোড ね দিয়ে রাখছিলাম フ তো ォンテーヌの ওই 聖人様で গার্ডেন অফ দ্য 魔 গ্যালাক্সি 人名は অফ ボ করে カロ নিল। ルス কালকেও 人々 সারাদিন に অন 愛さ ছিল れ মনে হয়, 尊敬 মানে され কারেন্ট る যাওয়ার পর 正義 থেকে। の神なだからこの থাম্বনেল কিনছে उसका কালকেরটাই দিছি, মানে কালকেরটাই, ওইটা চেঞ্জ করি না, চেঞ্জ করতামও না, 確 কারণ かに এই 外 থাম্বনেল 交 একটা 的な বিস্ট 面会 থাম্বনেল とも বেটা, 言えるけれど রেডেনের লিগা। 私は今日の面会を বললাম ただのお茶会だと思っている ভুলা দো ও ও ভুলা দো। ভাই fuck that Free shit, এই ক্যারেক্টারটা ভাই আর্লি কি আর্লি চিনো শীষ ভাই আমার ফেভারিট একটা フ ক্যারেক্টার। リーなどのあそうそう কবে 君 চাইবো の言う通り ক্যারেক্টারটা? ただの実はヌビレット殿ごきげんようまずは এই お二 হাইড্রোনা 方のお礼 পাইরো を না 申し না 上げ এটা る পাইরো ক্যারেক্টার, おっと何も ওটা জোস ハウ লাগে ス・ আরে। オブ・ハースの子供はよく誤解されてしまう তবে এটা কি নিচে হতে পারে। ক্যারেক্টার হিসেবে আইবো নাকি ハ আমি デュ ওটা ンの জানি না 評判 সঠিক। と近年のフォンテーヌ না の ক্যারেক্টার 情勢 হিসেবে が দিতে 安 পারবো 定 না, し যেহেতু পিছনে পাইরোর 彼 সিম্বল の দেওয়া 本 আছে, 当は何よりも大切にすべきもの জোস লাগে বেটা আরে। 壊そう タルタリア殿の件どう কারণ やら প্লে স্টাইল 君 কিরকম হয় が ওটার উপর そ ডিপেন্ড ちら করে। の言うと同じスネージナヤの外 আর 交施 নিমো 設 কি と নিমো して না। そしてファデュイの執行官として私は তবে 講師 নতুন の যে অ্যানিমে この একটা フォンテー আইবো ヌで起こった ওইটা 以上 নিমো গ্যারান্টি। 我々は互いの না 代 তবে 理 এবার 私 ড্যামেজ は ট্যামেজ 代理 দেখবো 人 যে とし কিরকম て পারফরমেন্স, 講師の 代理人のルールが কারণ 適用され শাও る তো のは আছে একটা বিস্ট। 判決が執行される前のみだここまでで তাও は তোমার 講 সামনে 師の身柄 আমি কিচিং এর লেগে পাগল হয়ে গেছি まさ কিচিং যদি পাইতাম আমার মনটা খুশি হতো ネロピデ要塞はかねてより実情どうしてもあの執行官 কাম করি যাতে ইভেন্ট ব্যানারে না হইরা 召使いが出てきた স্ট্যান্ডার্ড の ব্যানারে あ মেরা の時は ফুল まだ মার। リネがハウス・オブ・ハースのやつだなんて知らんもああそれから気づいたこと しかして ভাই ইভেন্ট ব্যানারের জিনিস পাওয়া ইজি আছে, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ব্যানারের একটা জিনিস যদি তুই চাস ওইটা পাওয়া অনেক কষ্ট আছে, ঠিক আছে? もしそうなら কারণ ওই জায়গায় অনেকগুলো অপশন, কিন্তু ইভেন্ট ব্যানারের তো এত অপশন না, একটা অপশনই। 確か আমি に তোর フ লাগে リ একটু ーナ পরে はい কথা つも কই ちょっと আমি একটু 変だけ কোয়েস্টের ど দিকে কমপ্লিট দিই それ実はこの件 আমিও につい কোয়েস্টি て কমপ্লিট করতে করতাম। 失踪にメロピデ要塞彼は君たちじゃあああこれこそが召使いはつまり少なくとも時間稼ぎまずそして次にメロピそうずさんもともとフォンテつまりメロピデ要塞は我々が実は私だからいかにもというわけなのだが心から感謝する ডেট পালান না 準備ができたら準備って食事や入浴とそっかそのどうか安心しどのような結果行くのかついでにこのケーキを持っていく আরে শালা আন্ডারগ্রাউন্ডে যাবো, টাইমও নিতেছে। দেখছি これとこれあとこ করে তো করে れはなしで ভাই মনে করে কি ヌビレットがくれたきそういえばオイラたちフ
フォンテーヌに来てからずっと Raiden 結局 Raiden の自分からメロピでよ ヒールキャラクターलागे बेटा हमारे メロおや हिल कैरेक्टर 今何か聞こえたような匂いは हिल कैरेक्टर লাগলে একটা ইউজ করতে পারো ある事件の目撃 নতুন 者か একটা ら ক্যারেক্টার これ আছে でも এটা かってぐ বিস্ট らい情 একটা 報を聞き ক্যারেক্টার 出そう落ち着け私記者にとってこんなのよくあること ডানার 旅 ইউজ 人 করতে から পারো また新たな তারপর スクープを掘り出せ নতুন れ একটা ば আছে 食事代く ডানা らい স্পেশাল なんでも डायनो ない बेटा そんなことないぞおいらたち ये がそこ बच्चे に कैरेक्टर डायनो बेटा আর শিল্ডও দিব প্লাস হিলিংও দিব দুইটা এক লয় মানে জোস বেস্ট একটা ক্যারেক্টার うーんとなると どうやらビッグニュースでもなさそうねそれは多分何もそんな実は彼それにメロピデ要塞はだからそれはもちろんただではとよーし交渉成立そろそろ料理も来る頃ねってこんなにたくさん注文したのনা কোয়েস্ট কমপ্লিট করার সময় ইংলিশ ডাব না থাকলে মজা লাগে না मेरे डाबी वाला है ना Wait Hannah just said something না রে 58 নেওয়া যাওয়া লাগবে তাড়াতাড়ি করে किधर है भाई चले कैसे दुनिया में काटता ও কি রে ভাই খেলার একটা ভালো কিছু দেয় না কোর্স চারো না একটা ইভেন্ট मार मुकी दिया ओवर है What the heck ভাই अरे बाल कैरेक्टर चेंज हो खनकिर बोला ও ভাই Take it easy. हमारा कैरेक्टर का चीज़ दिसे Alright Neverland You have come just as promised. Just Yes, as promised. this is the one and only entrance to the fortress of Narapede from Eraneus. Careful, Ooh So you utilizing both, but do not worry. Oh, and there's one more. Yeah we heard about him too Correct. The Duke rarely ever leaves the fortress of Narapede, but that does not mean he is not all right. Don't worry Good. I'm here. Like we would Please follow me, you two. হুম
প্রেমা তোর হেল্প লাগবে রে, আইতে পারবি? আমি কোয়েস্টের একটু মধ্যে আছি। ফাস্ট আইতে হবে, একটু ফাস্ট আইতে হবে, অনেক ইমার্জেন্সি, এখন কারণ এই হালায় মারতে আমার কোনোভাবে পসিবল না। দাঁড়াইতেস, আমি কোয়েস্টের মধ্যে আছিলাম, প্যারাই। মালা খেতে উঠে আসে আবার। ভোলা দো, ভোলা দো। আরে সিআই লইব না রে, কপে মনে হইব না, আমার সিআই লইব। তাহলে তুমি মুড়ি খাও। আরে বাপ বুঝে না, তাহলে কিচ্ছু করার নেই, সরি। রূপশ্রী। তুই বাইরে গেছিস? না, আমি ঢুকতেই তো পেলাম না বাড়ির মুখের থেকে। কি রে, তুই ঢুকার আগে লাথি মারছস? সাবাস। শেষ। খাবার লাগবে একটা, সেই লেভেলে খাবার লেগে যেতে হবে। অনেক টাফ ব্যাপার। না আইতাছি, ফুল বিল্ড আপ রে, আপনারা চিন্তা করুন। Are we already underwater now? Underwater? So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. ভোলা দো, ভোলা দো। ও শেষ। প্যারালাইজ, এবার ইনশাআল্লাহ কমপ্লিট করে রাখবো। We're under the water. Oh, it's you, man. Monsieur Nervala. Well, have you. And even if I did, Oh, she's got. Well, I finished transferring you. Are you under You the two will water? register here. Yes, dude, Yep. I'm under the I'll water. take. Okay, let me see. That would be it. Let me confirm eating a cake. Wait. Just looking at the charges and considering how far. Now I've seen everything. Please stand in front. Oh, all right. Alright, sheesh. Oh, এটা ক্রিমিনালের যেভাবে ছবি তুলে ওই সেম স্টাইলে। মার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড নাকি জানি, হ্যাঁ সেম সেম স্টাইলে। কি রে পাই বোন রে ভাগ। Oh, ভাই And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside. Huh? Rebirth? You two are the new inmates, right? Oh, Save it. Oh ho ho ho, sheesh. Underwater board, huh? so are you one of the guards here? Dakin. Why should I tell you anything? What's in it for me? This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Credit coupon. Alright, seeing as you're not the annoying kind, that's Mora means no.
Coupon. So, credit. It's not as. No matter how much everyone start. I guess that's the. And this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world. Even. Oh. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now, after being away from the. Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to. Why aren't you in? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. So all you. Almost there. It's down through here. What the heck, bhai? Oh, sheesh. Card bulate Jules. Take it easy. Huh? Oh. Ah, ठीक है. Fucked. Jinjani bed players chudna hai. हमारे देख ले कुछ नहीं कुछ. So, you're going. The lifter दरवाजा बंद करते हैं lifter बाहर हुए. It's like a metaphor for your previous life, isn't it? Our lives weren't that bad. Kiri bhai কত নিচে আরো? There is no escape. Gather. Sheesh, So bhai. this is the actual entrance to the fortress of Meribed? Huh. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Oh, right. If we're discovered, even Neuvillette might not be able to rescue us. Hey! Don't scare Paimon! Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but you wouldn't have happened. Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over. What was that all about? Wait a second. Are there usually so many garter mechs around here? They're already onto us? Prisoners numbers Oh, 7459 and 7560. Welcome. Oh, no. When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette, I had the guard mechs come and wait in formation. Wait, you know about our connection with Neuvillette? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, and as you can see, committing a crime means being sentenced here. Even if your friend... The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today, isn't it? Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. My profuse apologies. So this is the Duke. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I see. In that case, I regret to announce that Deacon here has just missed the best opportunity in his prison career to be promoted. I admit that I was only thinking about the coupon. I had no idea you two were big shots who were worthy of speaking with His Grace. Losing out on such a big opportunity because I couldn't see past my own nose. Plenty of time ahead, Deacon. There'll be more opportunities. Well, I believe that concludes the introductions. We've already taken enough time. Yes, Your Grace. I'll take... I'll take my leave Please, now. follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities. He's going to personally give us a cure? Shit. Huh. No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright, let's keep...
There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing. Well, then. But now we've arrived at a very important place. Welfare meal? That's right. Criminals are essential to Fortress. But that's not how it was. Back in the day, it cost you credit coupons just to get a for fish like you who... It was only after His Grace became the administrator. Now everyone gets a square... In the Fortress of Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be But trade is... If nobody could even afford a meal in the whole... So, rather than saying that... Your Grace is whatever the case, hard work is reward... Right! Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But... let's continue this way. Last turn complete confirm nabi. এটা সবচেয়ে প্যাচাইন না সবচেয়ে মাথা চেপমার করে না ও ভাই এ কত কিছু রে কি রে ভাই জ্বালা ঘুরেই বাবা আরে ভ্যানচত নেটওয়ার্ক This place is known as the Pancration Ring. Sometimes we have criminals who have... So, instead of leaving them to their own devices, we've provided... Pancration matches? And you can earn extra coupons? But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end... So, did you... No, actually. Of course, the fees are... Oh. Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any... Oh, no. A reasonable guess. Oh, you hear that? Paimon has a talent! That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. Okay, भाई ये जगह टेलीपोर्ट वेपन कोई Solidify! Illusion shattered! Your Grace. What time indeed? Jeez. These are the dormant... In the Fortress of Meripede, criminal... The production? Not necessarily. Wow. The fact that the Fortress of Meripede has continued on as for what we... Therefore, the fortress... There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all first. Let's move on. The tour continues over this way. মাথা চত পিছনে খানকির পোলা ভাই জায়গা কি এই পরে বিজি আছি তো Really scared me there. পারতাম না Expect to see you here, Your Grace. ভালো লাগলে নাই তোর কি Maybe I was so tired from work that I was starting to see things. The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? রে আরো টেলিপোর্ট করতে Take it easy. বহুত কষ্ট কি রে এটা ক্যারেক্টার কোনটা ক্যারেক্টার দেখ দেখ জোস একটা ক্যারেক্টার এটা
Your Grace? এটা আপকামিং What are you ক্যারেক্টার, doing in the infirmary হাইড্রো at a ক্যারেক্টার। time like this? কোনটা Oh no, you didn't injure yourself, did you? শি পিচ্চিরা হ্যাঁ এটা ক্যারেক্টার বেটা 5 স্টার মেবি হাইড্রো ক্যারেক্টার। শীশ ভাই Not yet, unfortunately. cheers Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Sijuin here is the Fortress of Merapede's head nurse. হেড নার্স ওই ও তাহলে এটা আচ্ছা। হিলিং ক্যারেক্টার হইব শীশ হ্যাঁ ইয়া এখানে গানিও রে লবিনা তুই আইলে দেখা যাক আয়ো কাকে আইলে তো নিতে পারি Hello, new faces. আর কিরকম Call me the head অ্যাটাকিং nurse. না ইয়া I সাপোর্ট actually handle all the nurse Mm. work all by myself down here. না ওই ডিপিএস ক্যারেক্টার Since you seem to have some rare downtime Ah, with অবশ্য your patients, ওরে perhaps you could সাপোর্টে find ইউজ time to করতে join us for পারবি dinner? কিন্তু Oh, ওই then these two must be সাপোর্টে ইউজ some- করা যায় ওরে। Thank you. Your Oh, so the কিন্তু true ওই আর word কি is কোনো over now? ব্যাকআপের ক্যারেক্টার না মনে কর ওই ডিপিএস হিসেবে ইউজ হইব কিন্তু আমাকে সাপোর্টে ইউজ করতে পারবি I believe I've কিন্তু already মনে করো covered the ওর primary অ্যাবিলিটি দিয়ে যে aspects অন্য of কারো life here in বেনিফিট the হবে এরকম fortress. কিছুই নাই। As for your work, I seldom conduct. অন্য কারটা দেওয়া রইব Then let's head Hmm. back to the coop. You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty আর কি good. সাইরো ক্যারেক্টার কি কানিও হয় হ্যাঁ এটা সাইডে এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্যারেক্টার মানে তুই যদি ইয়ারে বাদ দেস কি কয় ইয়ালান না ইয়ালান না কারে কি কয় ওই ইউলারে বাদ দেস তাহলে মনে কর টিম কম্বোর দিক দিয়ে হয় এক ইউলা নম্বরে গেডা তো ইউলা টিম কম্বোর দিক দিয়ে হয় এক নম্বরে আছে Take it easy. তিনজন একটা আছে হুম তার মোবাইল আর কিছু না হুম আমার যে কোয়েস্টটা প্রয়োজন ছিল সেটা ডান শেষ What do you think of the food? Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious. কাম শেষ কাম Isn't খাতাম that তাই the meal box that only super lucky people manage to draw? It actually has nothing to do with luck in this case. তোমার সব I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. আজকে দেখি আজকের মধ্যে কয়টা কোয়েস্ট কমপ্লিট করা The পারি milk, yes. What you get? I knew it. Excuse me. Did he seem to have? It sounds like he hasn't changed. Oh, that's রেপুটেশন good. আরেকটু আপ No news is maybe next time I've got some. একটু না Well, we provide all. Monsieur Neuvillett's character লাগে is খালে unimpeachable. No matter the in light of that, I am quite আমার willing to লাগে go out of. In 140 fact, 140 right হলে now, আমার এটা after this, you two will just be inmates here. চাইরে না পাশে যাবো আন্ডারস্টুড You're very welcome. Well, your new life. আরে ইয়া কোয়েস্টে ও তো সবকিছু শেষ না রে এখন আর এই ফরচুনের ইয়া আছে কোয়েস্ট বাকি আছে Take it easy. ফরচুনের টে করতেছস এরকম দেখতে পেলাম কোনো কোয়েস্ট রাখতাম না ভাই জমা করছি ভালো খেলি নেই জমা তৈরি বই ওই what the fuck কি ইনো জোমার দিছে না ইয়ারটা দিছে বুঝছেন কোয়েস্ট Traveler and your bunks are right over there. নেক্সট ইয়ার লাগাবে Follow me. শুরু করতে হবে তুই কোয়েস্টটি কমপ্লিট করছস কিসে ট্রেজার্স গুলা কোন ট্রেজার যত আলাদা আলাদা ইয়া মাল আমারে ওই যে ইভেন্ট কমপ্লিট করছস ইভেন্ট হ্যাঁ দি কমপ্লিট করেছি ফার্স্ট অ্যাকাউন্ট করছি সেকেন্ড অ্যাকাউন্ট করি নাই কালকে রাতে করছি ফার্স্ট অ্যাকাউন্টটা কালকে রাতে করে ফেলেছি Lisa, even though the Second, Duke didn't second say amount we of it. should, we সবগুলো aren't করে ফেলেছি criminals.
And Paimon did eat that cake. Is it possible that he knows we're here on... Yeah, maybe something like... Yeah, so we at least need to क्वेस्ट try. ना থাকলে তো আর বেশিক্ষণ You সময় mean- লাগে না বুঝছ না কতক্ষণই বলা হয় মানে ইভেন্ট কমপ্লিট করতে Fortunately, we worked so hard কোয়েস্ট to থাকলে help তো clear বিট্টিক Lit- মারা Oh, right! Lenny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to সেটা investigate ভাই too. বলে জানার কথা Huh? Oh, it looks like a magician's prop. It was nice to bump into you again. What in the world? It's really like ভালো if you said... এ হালা গালা খালি ছাড়া পরেই পরে Hey, এটা কি ভালো কইলি সব দিকে well, it's Paimon's first day. Hey, come on! It's just a dream. Hey, lazy bones. What are you Keep still on doing listening here? about that If you don't want to already. starve, then get yourselves over to the production zone. production zone what the heck man Tarek mega chill şegan Take it easy. Yoksa what day production zone ولا حور ما في ওরে ভাই কোন জগতে আয়া পড়ছি আমি? তোর ভালো যে ভালো কাঁচা মজা লাগে না Yep, we just... Don't interrupt me when... Yes, sir. Listen carefully. Working around the... Anyway, the... Got it. Your job is to use the machine over there to Watch carefully. And make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets... Here, bring me the process switch. Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget with... So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. হ্যাঁ আচ্ছা ওয়েট করে দেখে নি কি করা লাগবো আরিগাতো গোদাইবাস লাল হইতে এটা করা লাগবে রেবাল গ্যাস টিম ঝালাইতেছে বুকটা ব্যথা করতেছে
কে হ্যাঁ হাওয়ান লাগবো না বেটা আরে হালা গালে বালাইটা জ্বালাইতে হয় সেই লেভেলে 3 মাদার সাথে জ্বালাইতে হয় সেই লেভেলে লাইফটা অর্ধেক টাইম নিলে জায়গা Once the widget is hot enough to glow, চোদানির পোলারা pedal and hit the widget with... So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. 3 মাদার সাথে এক লাগায় গেরা যাচ্ছে মারানির ঘরে মারানির পোলারা চোদানির ঘরে চোদানি পোলারা বেটা সেই লেভেলে মাদার চোদা একটা তোর হেল্প লাগবে রে মনে হইতেছে মাদার চোদা সেই লেভেলে জ্বালা জ্বালাইতেছে আমার আমার কোঅপ লক হয়ে গেছে এখন অসম্ভব বাবা কোয়েস্টের মাঝখানে না এখন কিছু কোয়েস্টের মাঝখানে আলাদা কোঅপ লক করে দেয় কই আমার কোঅপ লক হয়ে গেছে আমার কোঅপ লক বছরই হচ্ছে চোদনা এগুলো কমপ্লিট না করা পর্যন্ত কোঅপ জিতবো না Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget with the... So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. এবার গা করে চোদন বুঝায় Now we can report back to the foreman and আয় give him আয় the আয় process তোকে মার widget. করে শুধু আয় আয় মাদার সাথে আয় All right, I'll pass. আহো আছে He কেমন লাগবে কোনো কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ লাগবো এই মাদার চোদগুলো সেই লেভেলে জ্বালাইতেছে এখন কোঅপের ইয়া ছুটছে অবশ্য ক্যাচাল সেই লেভেলের আহো আছে যা আচ্ছা কিবারে Don't stand too close to me, or you might get hit by... Shine down! Inazuma shines eternal! লেভেল আপ হইছে না এটা লাগে ক্যাচাল হয়ে যায় মারছে There is no escape! Torn to oblivion! ও ভাই আমার গরিবের কই Light it up! ইলেকট্রো Illusion shattered! আরে হালাতে তো ইলেকট্রো কাম
hopeless as expected. Adventure time. Illusion shattered. Oh yeah. Everybody stand back. Shine down. Lại thả lại ra cái vấn đề sao vậy? Illusion shattered. Benny's adventure team, assemble! লাগবো তার আর কিছু? না না, আরে বালসালগুলো মারতে অনেক কষ্টের জায়গা। आँखों में आँखों में It's not here. What the fuck, dude? Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? रे भाई जगह इधर की सुनाई हो। हाँ, कॉपी आ रहा है यार इसी। ভাইয়া যে ঠোঁটগুলো যে জোস ভাই, ফার্স্ট টাইম এরকম কারো ইয়ে দেখলাম, ফ্যান হয়ে গেছি বেলা। কার কার হ্যাঁ কার বুঝি নাই, কার ঠোঁট ইয়াগুলো জোস কি জোস মুভিতে বেলা সেই লেভেলের ইয়া, অন্যরকম। কি রে ভাই what the fuck এই জায়গায় আর অন্য কিছু দেখতেছি না। Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. नहीं के Need me से to मैं come भी up with मिला some for नहीं you? तेरे तो मैं पता नहीं, एक से गाँव एक से एक से पाँव एक। चला He doesn't seem to be around. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it.
मुझे तेरी यादें सुनने दियो Where could he be? Did he decide to slack off? Hey, over here. Oh, you scare so easily now? You little. The only thing we're worried about was. Sorry. Oh, Lynette, you're here too. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. It's not just Lynette. Fremine is. Oh, you mean that? Now hurry up and tell us. Sadly, even the teeniest of things can. And then. Next, I invited. My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice. It really isn't that bad. The missing wallets are all in the left. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself. Leave it to Lenny to magic himself into prison. Indeed. So I don't plan. We were instructed. As for what we're, some even say, the House of the Heart, but recently, we believe that this is a direct provocation. Father has somehow managed to confirm that Fossil. Father has her ways. It was this information. So it's all. Well. Bingo! Traveler, are we allowed to tell them? You don't need to worry too much about that. Father used the situation. Sometimes you need. Of course. Is it just Paimon? Or does it feel like. I wouldn't go that far. Father just, even though we have different objectives, we're both here, as you know. See, I told you. Is that so? Lenny seems to be. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to, or... Lynette, just... It's okay to open up a little. I was prepared for the worst, but you were actually more... Since Lynette and I are... Most people just clam. You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Good. That's the Oh, look at the... Oh, that's just what Paimon wanted to hear! Take it easy. Stabilize. सबकिছু বদলে গেল এক রাতে নিমিষে ছিলে কবে যে আমায় হারিয়ে সিয়াম এই গানটা আমি কবে ফিল করছি জানোস? না হ্যালো না একটু জোরে কথা বলি না না এই গানটা ফিল করছি কবে জানিস? তার বোঝাতে পারছি গায়ে পড়তেছে শেষ হবে না শেষ হেনকে আপনাকে সেই সিন হয়েছে বেটা শুনলে হাসবি অবশ্য হাসিরই কথা কাহিনী কি হয়েছে জানো? আমিও পছন্দ করতাম নিয়নেও পছন্দ করতাম বুঝছো? হ্যালো
হ্যাঁ হ্যাঁ কথা শুনো আবার হুনতাছি বকচোদ আমিও পছন্দ করি নিয়নও পছন্দ করে বুঝছস হুম এখন নিয়নে ঘুমে তুইটা আগে দিবার গেছে তুই সাহেব গেছে কট লাগাইছে কি তুই যাইব দেখে আমি হার রাইত ঘুমাই নাই সজাগ আছিলাম তারপর বুঝছস তারপর তুই সাহেব আমার কয়েডি বালা না আমি আনতে যে দোষটা দিল এটা কি ভালো পড়ে গেলাম এটা কোনো কথা আন্দাজি বেটা আমার নামে দোষ ফাঁসা দিছে তারপর আন্দাজি মিশা কথা কইছে পরতে তো হারে দেখা পারি না চোদ্দা মতো মিশা কথা কইছে আর হেনে যাওয়ার পরে দেখোস না আমি যে সব সিগারেটের টাকা বহন করছিলাম তুষার মেহা করতেও তারপর মনে আছে তোর হ্যাঁ হইয়াতে যাইয়া বিয়াতে হুম আমি যে পরিমাণে সিগারেট কিনে লয়ে গেছিলাম হেরা তো কিন্তু আবার মজা পামু তার তার আঙ্গ বাতিজার বাতিজার আকিকা করলে আমি তো নিয়ত করছি তুই সব কথাবার্তা করে একবার তোর লয়ে যাম বারবিকিউ করুম কাচ্ছি লাগে বারবিকিউ আর আমি গেলে বাস দিয়ে যাবো তোর লয়ে যাম যাবি তুই আমার লাগে ওটা বাস দিয়ে যায় মজা আছে ইয়াতে গেলে দিছি মজা ও হ্যাঁ বাস দিয়ে যায় মজা নেই লঞ্চ দিয়ে যাবো এক বোতলের ভিতরে হাফ লিটার বোতলের ভিতরে কোক সুদ্ধা মিক্স করে একটার হাত দিলাম ঠিক আছে তুই আসস না আমার লাগে শালার কোয়েস্ট কমপ্লিট করতে করতে মজা মজা তা লঞ্চের ভিতরে সেই মজা হয়ে যেত কয় ঘন্টা লাগে জানি সিএম যাইতে লঞ্চ দিতে যাইতে 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা এমন এত ঘন্টা হ্যাঁ তখন মেইন টাউনে যাইতে তো এতক্ষণ লাগে না 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 মেইন টাউনে যেতে লাগে কতক্ষণ মেইন টাউনে যেতে লাগে মাত্র 6 ঘন্টা 5-6 ঘন্টা তো হে মেইন টাউন পার হয়ে তো গোটা না মেইন টাউন একদিকে আমগুড়া অন্যদিকে তগোটা বাইরে রোড পড়ছে না বাইরে রোড যাওয়া যায় এসব বেটা বাসে বেটা সময় বেঁচে যাইবো সময় বাসলেও ভাই প্যারা বাসবো না সময় এত বেশি বাসবো না তাও তো 6-7 ঘন্টা লাগে তাও 6-7 কে লাগাইছে ভাই লাগে আরে এত লাগবে না বেটা আমি গেছি না বাসে গেলে 4 ঘন্টা লাগে 4 ঘন্টা 4.5 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম এত ঘন্টা বেশি লাগে না Not everyone know. Really? Of course. Oh, you mean that if there really are Come on, mate. Moreover, your new fish. Freshly caught. I'm usually around. He left. Just like that. Huh. Yeah. It might be a good place, but like he's... भाई यार कौन क्वेस्ट माथा खराब बना दे लेकिन मेरे क्वेस्ट ही कंप्लीट करते मन चाहिए ना बा क्वेस्ट कंप्लीट करना माथा तार तो छिया जाएगा एक कथा अरे मेरे बाबा गार्ड मारा इधर सी Take it easy. अरे चोदनार मारे चूदी अभी अरे वैश्यर मारे चूदी Stabilize. আমার মনেই নেই এদিকে যে একটা রাস্তা আছে ভাই এবার কেমন হয় তোর হেল্প লাগবে রে ভাই তোর হেল্প লাগতে পারে যেতে পারবি এবার দিছে কোনটা জানোস ইয়ার বসে ইয়ালা রেডেনের বসে রে দিছে মারার লেগা
रेडन ने बस को पे करबो ना मेबी अबे कॉपे ना बेटा को चला कोइस्टे ओ अरे शायद हम याव चेंज कर रहे हैं दिलो दिलो चीज कैरेक्टर चेंज कर लगा मैंने दिल फिर बेकरार है भाई तातरी आज चुते दिलो मके तो खाओ पैरा किसे रहता भाई लैग कर अरे कांकी बोला मत छोड़े Here comes the catch. Light it up. Be still. Could it break? अरे अब दोनों वादा से मेरे ऐसा का Take it easy. Game's up. Time's over. Cascade. से मार्शल्स धन्यवाद तुम्हें तो देखाओ हमें बाकी और क्वेस्ट कंप्लीट कर ना राइट तो परे भाग अरे भाई क्लिक कर ले इसे बड़ा पैरा नहीं गेसस शीश अरे क्वेस्ट माता गरम হইতাছে সেই লেভেলে এগুলো তো কমপ্লিট করাই লাগবে এই কোয়েস্টগুলো তো মাথা তার তো ছিটা ছড়াই কথা এগুলো তো কমপ্লিট করাই লাগবে So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want all afternoon. But it seems like... Oh, and they also said they weren't kidding. Not... Riruru. Hydro. Hydro did that again? 5 minutes. Yeah. Oh. टाटक लिया नहीं की करे अरे की जगह जेले भरे दिसे नहीं की लियो थी का अरे चाइल्ड रे আচ্ছা করে 12টা বেজে গেছে গা অবশ্য আমি ঘুমে তো উঠটা প্রায় 9:30 সালে উঠছি উঠতে যায় বাইরেতে নাস্তা লইলাম পরে খেলতে বসে বললাম আমি অবশ্য 10:30 বাজে উঠছি এর আগে 8টার দিকে একবার উঠছিলাম উঠটা আবার ঘুম দিছি উঠছি না ওদের ঘুমিয়ে গেছি আমি নাস্তা খাইয়া গেম লঞ্চ করে বয়া করছি মানে নাস্তা খাইতে খাইতে গেমে বয়া কোয়েস্ট কমপ্লিট করলাম কমিশন ক্লেম করলাম You seem to have something on your দুই mind. তিনটা মিশন কমপ্লিট করার পরে Is এখন that even ইয়ার বয়া বসি Child's vision! So you had it with you this whole time? Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. And our investigation. So what did you see in the dream? Do you know where Child went? Huh. What's more important now is that it's the start of another new day in prison. What's the plan for today? Let's go! It's time to start working. If... Production zone. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's so good. Here you go. মোবাইল চার্জ দিতে গো তাতে আমি তোর ধরে রাখছি
হ্যাঁ তো দে তোরে কি আমি ধরে রাখছি এই ভোসড়ি হচ্ছে আমি তোরে কই না, আমি কথার কথা কইলাম। কি রে স্টার্ট প্রোডাকশন স্টার্টিং এ কি মনিটর এলো এটা? এমএসআই একটা এতদিন পরে। तू जा चुका हमें रुका हूँ, तू जा चुका है। I'm on speed. But after so many Hey there, fellow shift mates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Oh! I've been working here. Wow, you've been... Alright, Chief. We'll be sure to... Did you just ask about the rules? Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? किरे रूदी गान गाय You two keep working like Okay. that. रू ना की जनी अन्ना में तो खुलास ना पिच्ची told us about this. हुंडा क्वेस्ट हाँ हाँ रिव्यू हाँ हेडे दी गान गाया हाँ Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of if you work then something bad will happen. जो If I होते knew हैं that. अच्छे के लिए होते हैं There's actually they say that बुरे there was one time गलत कहते हैं he tried to test his limits and worked his he disappeared into thin air. What the? How could that happen? Unfortunately, we were assigned different production zones. Wait. Are you think... Oh? You Yeah, I agree with Chief here. लेट्स गो क्वेश्चन एक धाप Just a regular कंप्लीटेशन meal set. What would you like to do this... Well, Paimon really... Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's away. Your job, you step on the... तू आया ना तू ना तू return to Kina ना काना 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 Let me have a look. শালা পায় মনে কেমন চোদ না রে ভাই এটা কি হ্যাঁ এটা পায় মনে ওটা দুনিয়ার চোদ না পায় মানে কি করছে আরে ঘুমে ধরছে আহা Let's go. শালার কি রে ভাই কয়দিন করবো Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a wasting. Oh? What's with... Sure. Nice. We... Ooh, That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore.
doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria. Are the so-called hidden rules only a rumor after? Well, kind of wonder. Wait, what? एक आधी आधी चांद सी जो दूरी हो गई Meat? But what do you think is going on? No, stop right there. Paimon gets what you mean, just don't say it. Hey, isn't that Woolsey over there? Hey, Woolsey, have a moment? What is it? It's about the meat in our meals. Look! The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry up and shout out. How could this be fun? আজকে তোর 18 ঘন্টা যদি ওয়াচ টাইম হয়ে যায় সে হইব না Woolsey wouldn't even give us the time of day. 18 ঘন্টা আগে হইতো 6 অবশ্য 24-25 ঘন্টা করে হইতো আগে ডেইলি বেটা 20-25 ঘন্টা হইতো ওটা Since we have time now. यार तो भी হয় না হড়া দেখতাম তো উড়কে বার কে দিয়া সে আমার একটা সেকেন্ডারি মোবাইল কিনালা সস্তা দেখা আচ্ছা কিন্তু এক গেইন না বাড়া গেইন বাই কোডা গেইন বাড়াই কত একটা আরে গেইন বাড়াইতেছিলাম না এই বাইরে থেকে নয় যাইব দেখা তুই বাড়াইলে কারণ তোর কথাই শুনি না তুই কি ইয়া ওয়েব ক্যামেরা দিয়ে করতেছিস না ওয়েব ক্যামেরা অফ করা বড়া উল্টা পাল্টা বই রইছি কি করব আর कोई एक तारा तो जस्ट आए कोई तारा Hello. You two are the सुन ones रही who हो सुध बुध खो के I couldn't help but think of his grace when I saw you, and I... शुरू कर लिरिक्स रा Oh, it's hard to say. तरना Maybe I am. He's got... गाने में Oh, लिरिक्स I'm रा always शुरू कर indecisive, and I tend to make a mess of things. It's like a reflex. What? Please. सुन रही हो सुध बुध खो के तेरी कहानी पूरी कहानी है जो तुझे है पता तो किसी के हो के ये भी न जाने मन की आंखें भी सवार किसे है पता कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने होशे दो जैसा है कोई एक तारा दो जैसा Oh, nurse. I don't know why, but I love Hindi songs. Hello, traveler. Paimon. সেই ভাই চিচির মতো লাগে ওই ক্যারেক্টারটা অনেকটা Everyone's used and Jewel. It's নতুন really worth ক্যারেক্টার watching. এটা I হিলাল often stand here and এই কোয়েস ফাইলিং করতে people. আর আমার তো মনে হয় এখন অনেক ইয়া লেভেলের কোয়েস্ট বুঝছ না আর কোন কোয়েস্ট I এটা can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. See, wait. Melusines can see. Yes, take care of your body. We'll definitely take. तू जो छू ले प्यार से आराम से Hey, is the traveler? Just like his grace said. লাগে খালি জাস্ট একটা ক্লুজ ইনো জুমা সব কোয়েস্ট কমপ্লিট করে নিলে পরে দিব রে কে দিব কোয়েস্টের একটা ইয়া কি কোয়েস্টের কিয়া মানে ওই যে ক্লুজ
ইলেকট্রোক্লুস কোয়েস্টের লাগে ক্লুজের কি সম্পর্ক? ক্লুজের যদি তোর ইয়ে নেওয়া লাগে তাহলে তোর রেপুটেশন লেভেল আপ করাই লাগবে। ওটা লাগে কোয়েস্টের লাগে কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য কিছু কোয়েস্ট আছে, ওয়ার্ল্ড কোয়েস্ট যেগুলো আছে ওগুলো কমপ্লিট করলে আবার ইয়া পাওয়া যায় আর কি, তার এই রেপুটেশন লেভেলের এক্সপি। मुझे Take it easy. मेरे प्यार का Is it time for a magic show? Surprise! या বরিশাল গেলে অনেক মজা হবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ Over here. এক বোতল কিনা লবো। তুষার ভাইয়ের কমু ভাইয়ের কিছু টাকা পয়সা দাও। Rowan. Oh, গটিয়া উড়তা yeah. যায় The rumors say that there's never anybody in the. তুমি জিত Hey, look! There's something. That suspicious guy peeking into the infirmary. He must have dropped this. The Melusine proceed as a result. Whoa. This all sounds pretty. And as for the note. ইকোনমিয়া ইকোনমিয়া তো পরিষ্কার। Over here. Oh, wonderful. Paimon likes. Have you also? No, I was just slacking off, and you have. My brother is still obsessed. Oh, before. Huh? কি রে I've been here long. এই ইয়া আন্ডার চেজম নাকি জানি একটা আছে না? আন্ডারগ্রাউন্ড চেজম। হ্যাঁ কি সেটা? এটা এটা কোন ইয়ার রে? এটা কি জিওরটা না? আর জিওর আর এই লিভার আরেকটা কি জানি একটা আছে না? ইকোনমিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ ইকোনমিয়া। এটা কি? এটা ইনেজুমার। You want to stop মানে এক একটা জায়গার এক একটা আন্ডারগ্রাউন্ড এক একটা জায়গা না, মাত্র দুইটা জায়গারই আছে এখন পর্যন্ত। আরো একটা অ্যাড করতে পারে কিন্তু এত সচরাচর অ্যাড করে না খুব, মানে এই পর্যন্ত দুইটা অ্যাড করছে। অনেক দেরিতে না অনেক তাড়াতাড়িতে? না ইকোনমিয়া এসে ইকোনমিয়ার মানে 1.5 বছর পরে এটা আইছে, 1-1.5 বছর পরে। খেয়াল নাই ইনেজুমার পরে? Strange meat in our lunch. ইনেজুমা লঞ্চ হওয়ার কতদিন পরে হয়তো ইকোনমিয়া আইছে। ইকোনমিয়া লঞ্চ হওয়ার প্রায় 1-1.5 বছর পরে আন্ডারগ্রাউন্ড চেজম আইছে। আন্ডারগ্রাউন্ড চেজম তো 3 পয়েন্ট কততে জানিয়েছিল, 3.2 না 3.0 তে আইছিল। তাহলে বুঝাইলা কত, প্রায় 2 বছর পরে, না 2 বছর না 1-1.5 বছর পরে আইছে। 3 বছর না 3 বছর না। 3 পয়েন্ট কোনি না, ফার্স্ট থেকে কি 1 পয়েন্টের তো শুরু হইছে না? না 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 1 পয়েন্টের তো আর ইনেজুমা আয় নাই, বুঝছস না? ইনেজুমা আইছে তো আরো দেরি কইরা। এটা মডার অনেক কষ্ট করছে রে হালারা। আয় বহুত প্যারা হালারা যে বানাইছে কেমনে আল্লাহ জানে। যেসব পাজেল টাজেল দিছে, যেসব জিনিসপাতি দিছে, আলাগো বুদ্ধি ওর আইকিউ আছে সেই লেভেলের। ভালো করে না বুঝে আজীবনও কমপ্লিট করতে পারবি না। হ্যাঁ আইকিউ যেমন দেখ
ওরা যদি ওরা একটা ম্যাপ বানাইছে, এমন এমন রাস্তা দিছে, ও কত কষ্ট করতে হয়েছে, ঠিক না? অবশ্য জিন সেনে টাকা দিয়ে খরচ করে না, যারা ওয়ে ভার্সি একমাত্র কোম্পানি যে এত ভালো ভালো গেমগুলো ফ্রিতে দিতেছে ওরা। তো বেশি টাকা লাগে না গেমের ভিতরে খরচ করতে। কি গেমের ভিতরে তোমরা টাকা গেম খরচ খেলো, করে না। কথা তোমরা গেম খেলো, তোমার টাকা ওয়েস্ট করা লাগবে না, ঠিক না? এমন কিছু না। আর ভাই এইগুলা এই গেমে সবাই টাকা খরচ করেও পারবো না, যারা বড় লোক চোদা আছে ওরা ছাড়া। এটা বাস্তব কথা, ঠিক আছে? যত খরচ ট্রাই করো। করবো এইবার কত অগো ফুরাই যাবো গা। মানে এই জায়গায় প্রচুর টাকা পয়সা লাগে করতে গেলে, একটা ক্যারেক্টার লেগে তো কত টাকা লাগে। না রে, আমার একটু ওয়াশরুমে যাওয়া লাগবে, থাক আমি একটু ওয়াশরুমে তাই ওয়ালপ্যাডে পিকনিক মারাইতেছে সেই লেভেলের। বাপের কইতাছি হালা ভাই যাম, কাকার ভাই যাম। The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory.
Inactivity serves no purpose whatsoever. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Inactivity serves no purpose whatsoever. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand Yo before भाई it, जता alone छो and unchanging. Oh, you must be the traveler, huh? Sorry, mate, but competitors, even convicts value their life. But we have a... Of course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the book. Okay. The targets in front of you will pop up one after another. You'll need to hit the targets in the same... But the second you mess up the order, the game costs 300 credit coupons to have it go. So, thanks for your patron.
এখনো কাজ করছো ভাইয়া? মাগো। Okay, do your best to hit the क्या target. हम हाँ या फिर ना में जगह देना मतलब बोलना ठीक है हाँ বা না একটা কথা বলবি yes বা no किसी रोज बन हाँ বা না এরকম খুবই বুঝছস yes অথবা no উত্তর দিতে হবে দিলাতে জিজ্ঞাসা প্রশ্ন नो वाह आज इतने जल्द भाई आज रेडन आने वाले हैं ना इसलिए बस स्टार्ट कर दीजिए जल्दी क्या ही बोले ऐसा अभी जल्दी जल्दी सो जाते भाई क्या ही बोले इसलिए अब यार ये कब एक्चुअली ये क्या बकचोदी क्या करने का है पर क्या करने का है बताओ पहले तो क्या ही करें अबे यार भाई क्या बकचोदी है मेरे को तो कुछ भी बैग में मिला था ओ ये सीन है कहाँ पर गया वो ये चीज अबे कर रहे कहाँ से भाई रेडन का वेपन लेने का आज बस जैसे भी हो जाए Your strength really shouldn't be underestimated. Nobody who values their life would be willing to get in the ring with you. अबे However, कॉप पे नहीं just go होगा talk क्या to Ru. That's normal. He's got a point. Why don't we give it? Bet it ran. Huh? We shouldn't get too আজকে carried यार away. कुछ फिनिश करे ना बिशप I never even picked a boxer before, এক and you already know বছর about the প্রায় rules. খেলি না এক বছরের মতো সব Might as কোয়েস্ট well কেন tell you একবারে about কমপ্লিট it করা since দিও Besides, I don't want to. Is this that 3.3 বাইরে গেছিলাম Something bad will happen. So the rule is that we How would I know? But I've heard according to the rumor. However, and after that, in his Active the eyes, secret So you mean message it's like a curse? no, he was always worrying. Trevor, do you think that box? Huh? You're not. Look, here I was. Active the secret message of spilling heart up Betting on both fighters will set you back about 3,000 credits. कैसे अबे चिल्ला मत भोसड़ी वाला Since we had a protect. What do you have? ओ After working, but doing this. हम तर इकॉनमी है पूरा फुल फिनिश या हम्म क्या करा अबे কবে তো আজকালকে ফার্স্ট দিকে আইছে তখনই सच्ची Hyman's gonna take her time and save her. What would you like to do this? Object the Knowing area child, he must. Who are the boxers and We have the reigning मैं champ. क्या करने का यहाँ पर Since you're newer. Anyway, this match. साइम भाई अभी तक नाम चेंज नहीं किया For both. सही है Maybe you don't. Oh, no need, no. All right then. Yeah, yeah. फिर Aw, looks like. ये इस तरह का चूते को बच्चा
वाह 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 वाह। Hey, traveler, Paimon. Package here for you. The next time you buy. Huh? A package? For us? Did you buy something, traveler? Paimon's not quite awake yet, so why don't you go take... Oh, right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers. Oh, maybe this package is the... अबे कैसे मादर चोद suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Hey, wait! Paimon's still here! Don't open it! Huh? Oh, it's just a small bottle. But the color of the liquid inside looks so wrong. Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying... Ugh! No way! Get that stuff away from Paimon! Paimon thinks we shouldn't open... ये 5 नंबर वाला What do you have planned for us? चीजें किधर है ये रखा भाई बोरिंग है पर फिर भी कुछ नहीं कर सकते भाई। वो 3.3 तक लास्ट तक खेले, ठीक है, मतलब लास्ट 3.3 पे खेले ना, फिर 4.2 पे बैक किया, तो करीब 1 साल है। तो 1 साल में तो क्वेस्ट जमा होते रखी ना, तब तक भाई सब क्वेस्ट कंप्लीट था, और अभी तो क्वेस्ट जमा हो गया बहुत सारा, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सही वाला क्वेस्ट ही जमा हो गया। अभी वो तो कंप्लीट करने का ही है ना, क्या ही बोले। बोरिंग वोरिंग तो है पर अभी कुछ मतलब कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्या ही बोले अभी। Who are you? I'm not. Then... I'm a promoter. Oh! After discussing, however, and let me take a moment and recall his exact words. अरे क्वेस्ट कंप्लीट करने में दिमाग चाट लेते हैं लोग, पर क्या ही बोले अभी, क्या ही बोले, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, कंप्लीट करने का ही है जो भी हो जाए। ओवर हियर। हाँ यार, ये जो कैरेक्टर है, ये पोस्टर वाला, इसको सही लगता है, इसका एबिलिटी जो है, स्किल्स जो है, इसका बिल्ड देखना पड़ेगी। अबे भोसड़ी का और बादल से तो ऊपर से काम मारा रही Hey, चिल्लेगा so it is real. Paimon's not sure. Oh, okay. Yeah, you. Still, Even if we bought tickets, when it comes to things like... Hey, just what it makes so little that. Oh, so it's the... Let's just say it's a mutually bet. 3 घंटा बाकी है ना। ओह 3 घंटा 1 मिनट, वाह 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 वाह, मजा आ गया। वैसे 4 बजे की पहले आ जाएगी। मेरे को बोल रहा है 4 बजने की 2 मिनट पहले आ जाएगी। Maybe it's some flyers from the company. Okay. Oh, you're right. Guess there's nothing to worry about then. Let Paimon have a look here. Without assistance from the Fontaine research, we have no choice. We have decided to... Sure doesn't seem like... let's put these papers back. यार चल रे तो टाइम लागे से একটা কোয়েস্টি বাল আরে সকাল তো একটা কোয়েস্টি কমপ্লিট করতে আমার মন মাইরো यार কোন কোয়েস্ট যে বিশাল বড় বানায় শালার ভিতরে আর কোন মাইরো একটা কোয়েস্ট বেটা
3-4 ঘন্টা খাওয়া ফেলা মাইরে এখানে কোয়েস্ট দেখতে মন চায় না পেশেন্ট খেলতে হয় এগুলো সেনসিটিভ সব সেনসিটিভ হালা পেশেন্ট হালা যাও কইতে আরো তোরে বাচ্চু তোমরা রাইতাছি তোরে এখন কিচ্ছু করি আমি অনেকক্ষণ গোয়ার মধ্যে গুলাইছে গুতাইছে খানকে লাগলো যায় All right. Whoa! Hyman's gonna take her time and অনেকক্ষণ savor ধরে what we দেখছি tried to কিচ্ছু do করি মানে আমি আমি তো কাম after working, but doing this in... Yeah! খানকে বলে এমন এক কোনার মধ্যে বয়ে রয়েছে দিয়ে বলায় উপরে 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 A mysterious box? A bottle of crimson liquid? Hyman still doesn't know what to make of it. এদিকে 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 হ্যাঁ হ্যাঁ বাজার এদিকে Really? Well... সুত মারানি করতে শুরু করছে কি Okay, so we'd better pick up the pace with our investigation. Yeah, let's... লা 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 খা বেশি করে খা বেশি করে খা বাপরে 1400 এক্সপি তাও একটা কোয়েস্টের শীষ Hey, isn't that Vidak over there? খানকে মাগির পোলা তার মায়ের আমি চুদি আজান দিতেছে ভাইয়া তুমি গালি গালি আজান শেষ আগে এটা Seeing you impressed. So, now... Huh? Leonid and those other pesky broke urge. We get it! So, Something a group. incredible? Every month, they meet a few times in the dead of night. রাইছে মনে হয় Rumor but Yeah. since they have, লাইভ শট Paimon might... I've got things to do too. আইছে মনে হয় কত বলেছে রে কথা Oh, so that's how you see the সেভ situation. করতেছি You know, 1 Paimon ঘন্টা does feel a 45 little মিনিট When will all... আধা ঘন্টা লেগে ব্রেক টাইমে যাবি না রে দেখা যাক খাওয়ার জন্য Luke isn't here. But the guys who went to work in the... What? আমি তো যাবো শিওর তোর ওই পেনে স্পিন মারা হইলে পরে আমার What are তোর you talking ইয়াতে about? ডিসকর্ডে দেখাতে যাব না আরে ইয়াতে স্ট্রিমই তো করব এটা হ্যাঁ স্ট্রিমই তো করব না স্ট্রিমে করবি না আমি যখন করুম বল মারুম হ্যাঁ Just stay. ডিসকর্ডে দে ইয়া না রেকর্ড থাকবো Their attitude sure যে is লাখ কেমন suspicious. পাই না না Like পাই they're trying to avoid us. But if they're being... Oh, this is all getting way... So রেডের you mean we... সুগান ববি শর্ট তোর ভালো এটা লয় কথা কম কইতে কিপ গোল ইন ইকোনমিয়া হ্যাড টু কন্টিনিউ দ্য কোয়েস্ট আরে ফাদার তো আমার কোয়েস্ট এটা কইতে আমারে এরকম দেখো পাইছি পাইছি রিয়ালা এরকম করে কে why he why you get কালকে পাবজিতে স্ট্রিম করছিলি রে না Take it easy. মনে হইল Hello, Fielding. ফিল্ডিং মানুষ What do you want? মানুষ Have মাত্রই you ভুল ever discovered... Why are you asking about? এই জায়গাটা যে মাথার চোদ একটা জায়গা রে শালার আমার এই জায়গায় যে কতবার ঘুরাইছে এরকম Now that you এলিভেটরে So, what... They just conduct. There are 3 pipe. Oh, okay. If that's It's a all, then I'll Archon be leaving quest. now. I advise you not to try anything funny, though. Do
আমি অলরেডি মনে হয় 2 ঘন্টা ধরে এটাই কমপ্লিট করতেছি তারপর হুম Oh, he left. So what do you think about the pipe cleaning days he mentioned? Right. Both are a possibility. I'm a new. grow up नाइट करूँ क्या मैं क्लॉक पे क्लिक करो क्लॉक घुराए दे So tired. But we can't sleep yet. They'll be cleaning the pipes tonight. So it's the. Huh? Traveler? Did you fall asleep already? तीन लोग राइट होता है सुत मारने की इकोनॉमी না 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 একটু ডিফারেন্ট আছে হালকা ওটা বোঝা যায় না কি দিন রাতে ওটা রাইট করছে ওটা রাইট বোঝা যায় না হালকা একটু ডিফারেন্ট during show up talk with Aruk লাগে কথা বলে ইকোনমি আজি প্যারা মার করে এটা কি হাইড্রো অবশ্য দুইটাই আন্ডারওয়ার্ল্ড ইকোনমি আছে যেম দুইটাই প্যারা প্যারা সেটাই আর কই আরে খালাই ফো আরে খালাই Traveler, come on, wake up! Oh, it looks like you were just Really? So we're finally Okay, well it's. चाइल्ड सेव का लागो मेबी আমার আরে এখন এই পাল্লা ঘুরাবো করতে বেরোতে পাইতেছি না This should be the place. Take it easy. Geçen de rastlar belki de. You were the ones we saw. Huh. You've got guts showing up here. You'd better leave now. Ain't nobody coming here to save you. What'd you say? Yeah, so what if they were? Hey! I don't have to tell. Yeah, scram. Nothing worth seeing here, huh? What did you say? Isn't that exactly what boss said when he left? Hey, do you know our boss? Oh, Oh, so your child's crew here? Seems like he had no. We're the only. Wow, those dreams of yours sure. we gave him the business for a while, but here in the fortress, he was working the longest hour. You could always see how. So eventually. But one day, he suddenly told us, and as his crew. So, we just wanted to give him a Because as far as it leads to an abandoned but boss, so we told him, and that if he wanted to. So you come. Yeah. Nothing could ever. Okay. All right. Keep quiet and follow us. নতুন ক্যারেক্টারটা অস্থির লাগে ওটা ও শীশ मेरे को कैसे पता Over here. यालाने মতো সেম এবিলিটি The way up from here has been Just sealed off. anyone. It's impossible to get through. Boss left by going down from here. It wasn't. Later, we came back hoping to have a look. It's impossible. Do you think Chad? Not likely. We all know that. Really? It's getting late. Yeah.
When you said you knew it, fortunately, now that we can. Quest complete. অর্ধেকটা কমপ্লিট হয়েছে আর আরেকটা বাকি আছে শেষ It's morning দেখি already. সেকেন্ড অ্যাকাউন্ট না ফার্স্ট এটা ফার্স্ট সেকেন্ড অ্যাকাউন্টে এই কোয়েস্ট টাইপ করতে বলে তোমাদের কাছে Wait, look over there. It's one of Linny's cards. What Paimon? Maybe you have. It's been a while. Ooh, today's our lucky day. We have the day. From the sound of it, একটা শেষ হইতে না হইতে আরেকটা শুরু আর মায়ের আর মাত্র 3 ঘন্টা মানে 2 ঘন্টা 41 মিনিট মানে 41 মিনিট ও আর কোন কোয়েস্ট এবার মালও পাবো সমস্যা নেই ওই না 51 মিনিট Hey, you over there? Oh, me? Yeah, you. Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation TCG? You TCG? Hey, come on now. What's wrong with... all right. But why would you be... Wait, there are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, hey, even outsiders from other nations play cards. Sure. Great! I thought you would have already heard... Why don't you pick? All right. Have you heard? Ben, did you know? There are two guys that never really found their... If you're interested... Good to... Let me think. Oh, did you know that the Duke was also a... That's right. The Duke was an inmate just to go from an ordinary forbidden zone. That's just a rumor we've been hearing. Anything else? তাই সেম হাইড্রো ক্যারেক্টার হাইড্রো অ্যানিমে গুলো থাকলে ড্যামেজ দিব না বেশি Let's listen in on the conversation. কিছু না আমার তাওলা রইছে পরে কথা কই If you ask me, those pompous parasites. Hey, speak for. Oh, you. I don't. Hey, how? What kind of filthy? Listen, who wants to live in the? And what makes you think? Whoa. Sounds like they're real. Speaking of which, Paimon never heard any. That's true. না একটার আগে ধরি একটার আগে পরে বাকিটি চিন্তা There's a group of... So I said. Oh, sorry for eavesdropping. Sounds like you... What's the matter? They're just... Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Fine. Your expressions tell me you're looking to hear some juicy info. Really? You're kidding. How? A little mistake. You're... I'm Quisto, and this is Lavaroon. So, you... No. You don't get it. Whoa, hold... I don't mind him. The welfare meals. Talk about the welfare meals. Right. Is that so? Oh, so you're the one who makes... You are correct. I am a true professional.
In fact, I even since you like my cook. Listen, kids, you've already met the one. Those who have the Duke's. I know who you mean. But did you know that Churia was a talented I don't care if he was a Speaking of which, the last. You mean he hit a woman? But that Lorvine's also quite the. Wait a second. You don't think? Do you think? Could it be that they're secretly? After all, Okay, we've talked to just about everyone, and it's about time for us to go meet Linny. According to the party left us, we should go meet him in the production zone. মেরা লাইছে হালাই বুঝছস হালাই জিতলে বের করা মরে রইছে কেডা ইকোনমি একটা ড্রাগনের মতো পানি ড্রাগন আল্লাহ ওরে Yeah, brother, I think I need your help. মনে হয় না লাগবো দেখি প্র্যাকটিস নিজের উপর একটু ভরসা রাখি ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবো গা হয়ে যাবো গা মেগা পারো প্যারা নাই তোমার কষ্ট করে আইতে দেবো না প্যারা লাইফ খাইলেছে আরে না পারুম না রে আমার ক্যারেক্টার সব ডাউনে আছে Raiden. দেখ আইতে ফালা দেয় না জানো मैं तुमको पाया है या तूने मुझको আরে বাঙ্গের হ্যাং করার জন্য আমার আয় আবার ক্যারেক্টার চেঞ্জ করা কারণ আমার ক্যারেক্টার সুইতে ও দিছে এইটা আরে আমার ক্যারেক্টার চেঞ্জ করা আমার ক্যারেক্টার না দিছে মাইরা আমার ক্যারেক্টার মাইরা দিছে আর আমি দূরে যাই আমার ক্যারেক্টার চেঞ্জ করে নিয়ে ক্যারেক্টার চেঞ্জ করা ছাড়া আমি করতে হবে আমার ওরা ক্যারেক্টার চেঞ্জ করা লাগে আমি ক্যারেক্টার চেঞ্জ করলাম না আমি একটু দূরে যাই আল্লাহ করে পরে কোন মারতাই করছি কার লোক বেনিটেলো মুরে হ্যাঁ মেনশন নিয়ে রাখ আর মাথার চোদে তো হ্যাং করে গে আরে আমার বেনিটি আল্লাহ দূর ডারে লাই কোন মারা কি হালাল দে আমারে দিছে अरे भाई हमार हमारा बेटा दोन हमारा कैरेक्टर डाउन करा ना राइट टू होल्ड पर आगे आगे ढुके गेलेगा बेटा आगे बढ़ती आइते दिते হবে তারা আমি তোরে ড্যামেজ দিয়ে দিলে আমার সামনে আরে মাথার চোখ আরে এর সামনে এই দিছে সব ওরে মাইরা দিছিল রে আমি আরে মাইরা দিছে চোদ না একদম শেষ মোমেন্টে যে মেরে দিছে শালার একটুখানি বাকি ছিল হয়ে যেত এক প্যানে যারা আইতেস গাইলে ছিল লাগে প্যারা নাই বেনিটো দিলাম ইয়ালান্ডো দিলাম কই আইসস আমার বেনিটো দিতে দিল হালাই ফ্রিজ কর খালি কোন রকম ফ্রিজ কর লাগে বেনিটো বাফটা রেডি হলো কিরে আমার ইয়ালান্ডে মারলো কেডা কিরে ভাই মাথা से কি বাস ইউজ কর কি বলে
like কি জানি abnormal বাস ইউজ করে Still. এটা আবেসে সবচেয়ে বেশি ইউজ করা বস ঠিক আছে আবার পাওয়ার মাথা নষ্ট মেরে ইয়ার বাস দে একটা বাস রেডি নেই बेनी डिवाइसर है और बेनी डिवाइसर ছিল দাঁড়াছেন আগে বাইরে যাইস না এই হালাই করে আবার আসে নাকি মারার লাগা আবার আইবো কি হালাই কি আবার আইবো মারার লাগা না এখন এই জায়গায় একটা বস থাকবো এখানে কিছু একটা কালেক্ট করা এখানে একটা বস থাকবে এখন থেকে যে পরের বার থেকে আইলেন একটা বস থাকবো 2 ড্রাগনওয়ালা বস শালা চোদনা বস চোদনা আর ওটা সেই চোদনা বস বেটা বান্দরের মতো ঝুল্লা থাকে আবার ভিতরে একটা একটা লিঙ্গুরের লগে রেখে থাকে আমার কাজ শেষ তুই কোর্স কমপ্লিট করতে যাগা তোর sheesh. সেই লেভেলে ঘুম লাগে খালি তোর ঘুম টুম পাইতেছে না আমি ফ্রেশই একদম পিসি সামনে বলি বেড়া খালি ঘুম ধরে Can I go catch up on my sleep? ওয়েলি Make my escape. Let it go. Huh? এই ইনোজোমার কোয়েস্ট কমপ্লিট আর কি সব আমার ইনোজোমার সব কোয়েস্ট কমপ্লিট সিয়াম এখানে একটা দেখা হয় না এন্ড ওয়ার্ল্ড কোয়েস্ট যে ইয়াগুলো আছে ক্যারেক্টার করতে গেলে না হেডি আছে দেখি কমপ্লিট করি লেলা Huh? That look in your eyes. You found something? Hey, this is no time to be modest. Oh, as expected of the legend. তুই কোন কিছু পাঠাইছিস আমারে He is a harbinger. Unfortunately, Father told me that even though Master... His escape route is already flooded. So well, when you put it that way. Bingo! He's working today. কিরে গাঞ্জা তুই তার খায় দেয়া কাম নাই জীবনে I'm far more কিরে অনেক Now, let me think. And if he's to do that, তোর খায় দেয়া জীবনে কোনো কাম নাই we've been working together. Traveler, what say you to meet... Oh, and there's... আমি we গেম can খেলি just... Fremenes, no... What do you want us to... Well, I won't call... Listen carefully.
You've mentioned several. Investigate the internal structure of the but also there's no need to take. My. But that's not a bad thing, right? All right, then we'll have. Let's go our separate ways for now. Ada काम नहीं करना कुछ Hey, stay here for now. Paimon will take. Bye 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 There seem to be several. তুই বাইরে এসেছিস আমার ইয়াতে তো কবে বেরিয়েছি আজকে কালকে ভ্যান চোদ এরা কি লাভ লাগে সিনেলো কি It's not impossible. It's a bit hard to understand them from here. কয়লা হ্যালো ওর চোদ না আমার নেটই নেই গা সামার হ্যালো ভ্যান চোদ আমার লাগে সিনে হয়েছে সে একটা সিন হয়েছে ওটা দেখলে হাসবি তুই বাইরে গেছিস না There's no need to panic. তুই বাইরে গেছিস না আমার দুইটা ক্যারেক্টার শো হয়েছে Complaining of a stomach ache Hi, and then nausea and then collapse the freezing Huh? lids. Let me take a look. Please Hi, lie down over here. ওইটাছি Don't worry. আরে চোদ না আমার নেট বাবা না Safely. Here, hold on to my shoulder and walk slowly. আরে নেট গেছে গাড়ি লাগে তো কিছু না You can do it, traveler. Don't apologize. আরে চোদ You're না sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a আর মায়ের preliminary চোদ এখান checkup থেকে on you. আবার My checkup has confirmed that he's not in any mortal danger. ফুল তোরে আমরা তোমরা চলে Oh, that's. I'll continue my diet. Don't sense serious damage to your organs either. হ্যালো And here, huh? হ্যালো What about here? Oh, মাদার চোদ তো মায়ের বাপ লাগা কথা কও so that's what. বিটিক চলে এসো Congratulations. The health risk is incredibly low, so you should miss Levine. হ্যাঁ বল শুনতেছি Very well. And she Hello? helped away, just like that. ওরে সামাদা So how are you feeling now? আরা আমি ইয়াতে পিসি দিয়ে ঢুকতেছি His Get stomach mobile aches actually. really. If Miss sees you, But it. Well, what do you mean that's true? Though they may have committed সেমা crime. দ্বারা গাইতেছি Uh, থ্যাংক ইউ বলা বিটিক Ah, যাইতেছে that's বলা correct. বিটিক নেই তোরা Sorry, I got a bit. Are you two? we've been sick a while. I come back every once in a while for checkups and to pick up. You could. Please watch your mouth, Mr. Jurier. Don't for. Hey, don't start arguing now, please. Keep it. হ্যালো Please allow me to. And same to Hello? you, Miss Lorvine. Anyway, Hello? that was more than হ্যাঁ enough বল rest for me, so I'm going to get out of this. He just slowly walked off like that? That's just what he's like. I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine. You? I'll accompany you two for a while. No. I'm back. Did you rest like you promised? Thank you for getting our medicine. Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here. Miss Levine. Yellow, huh? All right, then I'll also be on my way now. I hope you. See ya! I'm going to fill out your medical record now. Those two made quite the commotion just now, so what? So his primary symptom. All right then. Is there anything we should know besides? No, his space constant. Got it. Oh, you're going to take a nap already?
left for a really long time, but Hello. now you're back. Thank you, Miss Sijui. হ্যালো কথা শুনছ তুই हाँ Ay hangi falan ভাই করে চুলি আমি আদা চিদারা কি এর ভালো মেসেঞ্জার চাপ কথাই করবে না আমার মেসেঞ্জার মেসেঞ্জার লাগে চুলি না গরিব গুলা गरीब की माँ की चूत ना रासन अलग है तो ज्ञान चोदा आएगा पंचत को You really are something. To be able to fall asleep like that and even sleep talk the entire time? No, but you can't. Paimon talked with. Whoa, you. Today's the day. Let's go meet up with Vinny. Sheesh. Next step complete. Bye. XP da एवढा ज्यूस Did you two run into any trouble over the past few days? No, we just. We've taken a look at the slip you've. Wait, why is she? You already went above infiltrating a Lynette also. So that's what Lynette thinks. Then, let's go check out. Is now really a good. According to my observations. Also, I'm her. Okay, then let's. Lynette should be. Strange. As expected, Sijwin isn't here, but why isn't Lynette here? No, Lynette. Unless. Let's see if there are any. Okay. There are some books. These sure are some interesting books. She even has. None of the beds have any signs of having been slept in. That's the one Lynette must see. She would have said, which means. This is it. Wait, this. The space behind. Could Lynette have tried to get. Let's look around here for some more clues. Hey, you guys, there's a slip of paper. A slip of paper? It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, "Out of respect for your." This is. Is that all? The back.
Show me. Now. That look on your face. Would you care to guess where Miss Lynette of the No. Wriothesley. Did he... Wait, you mean... Yes. That is a... You're not from the same Ah, camp brother. as us. You were sent down here by Nervulet, so you have Me- no conflict well, of... I'd like to know that too. তো মনে লেওরা Why ফাঁসছে did he only go after her? Don't panic. Just তো think মনে everything লেওরা over. না ছি Wait, you're নষ্ট right. ছেলে মেয়ে The fact that Fremen... আমার অবৈধ অবাধ্য ছেলে মেয়ে অবৈধ না অবাধ্য ছেলে মেয়ে So he's challenging... If Wriothesley ভাই let him leave on বুঝছি purpose, আজকে ডোজটা বেশি হয়ে গেছে he's probably... Lenny's getting more and more panicked. পিনি কারাই করতেছে না বুঝতে পারছি No, Hey, don't be reckless! Traveler, I simply cannot allow Lynette to be abducted again. শীষ বড় লোকের শত্রু গরিবের বন্ধু লাকি স্ট্রাইক ঠিক আছে out the door! After him! টানে টানে এই পিনিক বালাবার ইনোজোমার আর কোনো কোয়েস্টই নেই গা বাল I feel like রাগ উঠতেছে আমার possible. ইনোজোমার বেটা সেই মজা পাইতেছিলাম কোয়েস্টই কমপ্লিট কইরা Is someone? Pack everything up. ব্রাদার Whoever's outside is eavesdropping. why are you gay why you gay Whoa, are you okay? Feast, what a delightful turn of events. Oh my! What's wrong, little one? Being able to read কত human পার্সেন্ট expressions. 70% 80% 85 It's no use, we have to catch up to 84 him. He's already out of sight. How is he so fast? Let's go head him off at Wriothesley's office. oh ব্রাদার তুমি গিয়ে হারকাত ছাড়বা কবে আলাই মানে একটা বোকা চোদায় ওই যে ইয়া করছিল যে ইয়া পারচেজ করছিল যে কিয়া মানে জিটে ক্র্যাক খেলে হুম এখন এটাতে মড দিয়ে খেলবো এটা মড না পাই তারা না কেডা কোন বোকা চোদা Come out and face আর ওই me, যে বললাম না Wriothesley! এক পলায় ইয়া পিসি বিল করলো What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. Stop joking around. Where did you take my siblings? I have also heard that your performances are तारा quite the पता spectacle. से Miss दिल से Lynette would... Maybe she'll appear आह behind you right निकलती now. रही मुझको सजा दी प्यार You की knew we were investigating ऐसा the क्या infirmary from गुनाह the start. किया So लुट गए Fremen, हाँ लुट गए ऐसे तक बस रेडी you probably didn't even interfere with Child's escape. भाई अभी You let him ভালোবাসা go ছেঁকা so you খেয়েছি could purge the Fatui members that we had বেহা হয়ে planted গয়া into your... There was no কোন need to মারা do so. খায় The fortress of Meripede is a pretty... You removed our original member. One correction. Lynette is in my hands right now. तारा पता से दिल से Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. Eager and to the point, I see. Although, as per... Wait, नेट you नेगा can't mean you locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. हेलो That's Frenemies a star dive? No, we're still Yeah, but here, then I'm so a he definitely nigga. tried to find a way to come back for us. So we can't assume he might have made a break for Well, the like- surface. But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. Besides, हाइस I हाइस do recall So, some of my folks, I was willing to play तेरे तो Mr. बारी Linny. मार्स You need do, but you want to see Fox? well, if I've heard that the bonds between... Why did you think Fox? Oh, Was this the ए चोदना Lenny! instead of asking, I gave you a warning, Mr. Fremenet. I... 6, Wait, 2, time's up. Wriothesley! Negotiations have broken down. सेकंड You do realize that I'm only letting you go because of Nervalette, yes? You're here, but that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small. বাড়িয়ে দাও তোমার হাত
Hey, Aviyaman. Then how about this? Bhai, Those who बोलो are क्या? capable deserve. अपने I'll ask you डा 3 questions. Question 1. बच्चा चले. Variedad tomar heart. Aviyaman tomar baste chai. We often see Miss Siege. Brother from The another Font mother. promoter has been. Why you gay? According to Collins. Brother. Why you gay? Fonta's internal report. I've been told that the infirmary. কি করতেছ ইয়া? আরে শালা এত হার্ড করে ভাই. The research notes. The Fonta promoter has been. আরে তুই দেব. আরে আচ্ছা. According to Collins. The research notes said. I've been told that the infirmary. So that's what's going on. Paimon understands it now. Who would have guessed? कि luxurious The चेस्टा. hidden rule of the production zone. तो People are not supposed. normal सामान में This कोई. strange শালা meat পায়মনের must বাচ্চা have যে কি something to পারে do with না. the people who disappeared. She often visits the production Investigator zone to Paimon. observe the workers' health. Out of her sense of duty as the head nurse, Sijuin has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. Unfortunately, Melusines as a race perceive the world different. The recipients of. Are we on the right track? Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's all right. Now for my next question. There are also some hidden rules in the Pancration Ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is... इकोनॉमी या कोनो या नहीं का क्वेश्चन नहीं का. आइला इकोनॉमी क्वेस्ट रहा बस. The Fonta promoter has been. I've been told that the infirmary. According to Collins. Fonta's internal reports. The research notes said. We often see Miss. Fuck that shit, dude. I've been told that the infirmary. The Fonta promoter has. Fonta's internal report. The research notes said that the. Fonta's internal report. I've been told that the infirm. According to Collins. The research notes said. The Fonta promoter has. That hidden rule of the Pancration Ring is about people get scared, but really, it's a blood. The company, they came to the fortress, the Duke, knowing how valuable. And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to. I acknowledge the effort you've put into bringing... Although, based on your description, that Fonta promoter is a bit too careless with his words. I may just reconsider... Alright, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? Stop your cruel and pointless games, Risley!
You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of spare. You'll pay for this! এখানে আমি ভালো করে খুঁজতে হবে আবার রে তোর কোনটা জানি ভিডিও লেট হয়ে গেছে It was nothing, Your Grace. তোর পিছিতে অনেক ভিডিওটা লেট হয়ে গেছে এই বালেটটার উপরে যে হাগুড়ে মাঝে মাঝে আলে যা শুরু করে But if you mean what you just said, then but I really am just doing what Monsieur Nerville told me to do. His Grace knows it too, right? Your Grace. My dear. It's nearly time. What are you talking? Take me if you want. Don't be like that. All right, everyone. I'll go get a cup of tea. You. I believe I hear footsteps. The door suddenly seems open. Some space, please. ভাই ফ্লোরিন্ডা ভাই এই ক্যারেক্টার তো আমি নিয়মই যত কিছু হয়েছে একটা বিস্ট ক্যারেক্টার লাগে ভাই এটা আমার কাছে নতুন বেটা ইলেকট্রো ক্যারেক্টার সেই লাগে আরে তারপর ফ্লোরিন্ডা রিন্ডাই হয় অবশ্য Miss Clarend. Clarend. সিয়াম হ্যাঁ তোর যে কোর্স কমপ্লিট আমার একটু হেল্প করতে হবে What's going on? What is Clarin doing here? Work. খুঁজে পাইতাছি না জিনিস Why the weapon user? Mr. Lenny. What happened to Fremine? Get Wasn't he diving just outside of the fortress? Huh? Why is he looking like this? আরে নতুন ইলেকট্রো ক্যারেক্টারটা 5-star ক্যারেক্টার সেই লাগে আরে A flushed face, accelerated pulse. What did you say? Please, make some space. I'll need to give Mr. I'll talk to Clarend while you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. अच्छा आर्कन क्वेस्ट कंप्लीट केवल आवाज है कुछ टाइम लगे অনেক কিন্তু মগর টাইমার পরে আবার একটা করে याद है बेटा ইভেন্ট ফুল দেয় ইভেন্ট উইশ Why would he? Please, look after Mr. Fremine for the moment. আর্কন কোয়েস্ট একের উপরেরটা Where is she? আর্কন কোয়েস্ট ওয়ার্ল্ড কোয়েস্ট দেয় কিছু ওয়ার্ল্ড কোয়েস্ট याद है তারে যে কি কয় আর্কন কোয়েস্ট লাগে উইশ দেয় একটা করে এমনি নরমালি তো याद है প্রিমো জেমসি দেয় আবার বুকের থেকে ইয়া হতে গাইডের থেকে How's the situation out there? The water has changed. I was only out there a short Where was he when you The abandoned zone at the আরে বেটা এই এটা তো মনে কর রিসেন্ট আইছিল 3 পয়েন্ট কত জানি আইছিল 3 পয়েন্টে না কত পয়েন্টে জানি আইছিল খেয়াল নাই আমার সঠিক 3 পয়েন্টের পরে আইছিল 3.3 এর পরে আইছিল মেবি আমার তো মনে কর সব কোয়েস্টেস কমপ্লিট ছিল আর বাইরে বাপ খালি কালেক্ট করছি উরকে পারকে পড়া দিছিল তার ইয়া কতগুলো জানি পাইছিলাম খেয়াল নাই সঠিক 25টা না 30টা মতো পাইছিলাম খেয়াল নাই পরে ফুল মার্কস হ্যাঁ আমি গাইস সারা বাগনা Lenny, are you okay? I'll be fine. তো সব কোয়েস্টেস কমপ্লিট ছিল বসতে আইছে আর মারা Back, everyone. Lenny! Fremine? He'll be fine. But আছে আর কতক্ষণ বেশি কর না यार 2 ঘন্টা 11 মিনিট 2 ঘন্টা হ্যাঁ His breathing's beginning to slow down. give me a hand and help me get him to the infirmary. Yeah, I'll take him. On it. Traveler, you seem pretty worried about him. আর্কন কোয়েস্ট ভাই সবচেয়ে ক্যাচালে কোয়েস্ট আর্কন কোয়েস্ট The Duke আমার and দিকে Clarence সুমেরে are তুই gone. বলগা আমার দিকে সুমেরে তুই বলগা Okay. সারাক্ষণ মাইকে চিপে ঢুকাইলো আমারে তোর এটা কোন জায়গায় খেলতাছস ওয়াটারে তো না নেই সব শেষ
আমার জানা মতে ইয়ার কিছু কোয়েস্ট বাকি থাকার কথা, ওই কি ডেজার্টে। কারণ ডেজার্টে যেগুলো নতুন আসছে ওইগুলোর কোয়েস্ট আমি কমপ্লিট করিনি আসার পরে, তো এগুলো থাকার কথা মেবি, জানি না কথা। আর কোন কোয়েস্টটা কমপ্লিট করেন তারপরে ওয়ার্ল্ড কোয়েস্ট কমপ্লিট করবো। টিকটকার সাজে। আরে shit। তুমিও কি টিকটকার করতে চাও? না ভাই, আমি সব বাল চালাতে চাই না। তুমি কে হতে চাও না? আমি বুঝতে পারছি। আমি তোমাকে ফোন মারবো চাই। এদের বিচি আছে না? নাই নাই ভাই, নাই। He's awake. Lenny. Lynette. We're all here. হ্যাঁ। The infirmary at the fortress of... How do you feel? Traveler. কতক্ষণ লাগবো? আর তুই যে কইলি দিন ছেলে কি বাদার সাথে ফ্রি ফায়ার খেলছস কখনো? It's okay. ফ্রি ফায়ার খেলছস না? After you've recovered. ইউআইডি দিয়ে যেরকম ইয়া হয় না, অ্যাড হয় না, Listen to me. This is really এরকম serious. তোর লগে অ্যাড হইয়া তোর লগে তোর ফ্রেন্ড গুলো লগে খেলো যাইব, তোর ওয়ার্ল্ডে আইতে পারবো বন্ধু। But no one should touch pipes. নতুন ঢুকলে অনেক সময় লাগবে, 15 লেভেল পর্যন্ত যেতে হইব। না 16। It's all coming back এটা to me now. এটা কোনো অপশন নাই, তোমার মাথায় রাখতে পারে কোনটা দিয়ে ইয়া করছিলা। ডাউনলোড হইলে দেখো। হ্যাঁ Permanent। কি কি কত 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 1 এমবি মাস্টার তার 1 ঘন্টা লাগবে। হ্যাঁ তুমি 1 ঘন্টার আলাপ দাও, বাজি লাগুম 1 ঘন্টা না আরো বেশি লাগে। বাজান তোমার তো 30 জিবি আর আঙ্গ হইলো কত 80 জিবি, ইয়া 3 এমবিপিএস করে ডাউনলোড হয়, ঠিক আছে? আঙ্গ পিসি এডিশন যে This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? 120 জিবি। আরে আঙ্গটা পিসি এটার লেগে আঙ্গটা বেশি, তখন মোবাইলে 30 জিবি খাইবো, 30 থেকে দেখ দেখ এক দুই আপডেটে ফুল ইয়া অর্ধেক গ্রাফিক্সে খেলা পারবি, পরে 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 আপডেট থেকে তোমার চোদায় দিব, লো গ্রাফিক্সে খেলতে হইব। লো গ্রাফিক্সে সবসময় ফিল পাবি না, প্যারা নাই। ডিসকর্ড আছে না তোর? হ্যাঁ যেহেতু কথাবার্তা কয় ডিসকর্ড ডিসকর্ড DISCODE RD না DE। চেহারার মতো যে স্মাইল না কি জানি একটা এরকম। What the fuck?
জিনশেন ইম্প্যাক্টে ডাউনলোড স্পিড কমই থাকবে, কয় লাভ নাই, এটা কম থাকবে। আমগো পিসিতে সর্বোচ্চ 3 এমবিপিএস যায়, এর বেশি কি এতে আমার বহুত ক্যারেক্টার আছে। আমগো কয়টা রে সিয়াম? সিয়াম এর তো আছে 5 স্টার মনে কর, কয়টা জানি? হ্যাঁ হ্যাঁ হুম বুঝতে পারছি। যাই হোক, তুই তুই আহিস, আমি দেখা মনে আমার ওয়ার্ল্ডের কিছু তোর তে হেল্প করবো না, প্যারা নাই। আর ডিসকর্ড নামায় রাখিস। হুম হুম বাচ্চা থাকলে এই তো বললাম যে বাচ্চা থাকলে এই তো কইলাম যে মাদারচোদ বাচ্চা থাকলে এর আগে যদি মইরা ছেড়া জায়গা দায় দাবি কেডা? সামনে মাসের খবর কইতেছ, সামনে তো এই মাসের Why UK? আমার এই মাসে বাহে টিয়া দিলে 15 তারিখে মনে কর পিসিটা একটু আপডেট মারো। ইনসেন ইম্প্যাক্ট না, সব গেমই চলবে। আরো আপডেটের লেগে আরো কিছু টাকা পয়সা লাগবে। বট মারতে 30,000 টাকা দিলে হইতে পারি, কাম সারছে। পাবজিতে তো আছে এরকম, আগের থেকে দেখলাম কল অফ ডিউটি আছে, এটিতে তা তুমি মিনিমাইজ করা পুট মারা দাও, কোনো প্যারা নাই। আজকে বুবি শট আমার এখন ফেভারিট হয়ে গেছে বুবি শট। তারে সিয়াম তাই নাকি? হ্যাঁ, আমরা ডিসকর্ডে কথা কইতাছি আর গেম খেল। সিয়াম স্ট্রিম করতেছে, আগে লগ ইন কর। হ্যাঁ, আগে ডিসকর্ড লগ ইন কর। My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? তোমার ফ্রি ফায়ারের লেগে ডাকে, যাও ফ্রি ফায়ার খেলো গা। এই বাল খেলাচ্ছে দিন জেনে খেলা মজা আছে। এই বাল মোবাইল গেমে এখন মজা লাগে না, খেললে পাবজি খেলা হয় আর কোনটা খেলা হয় না। পাবজি খেলা হয়, তারপরে ডাঙ্গো পাস্ট এর লেগা আমার খেলা হয়, সিয়ামে তো খেলেই না। এ মাদার সাথে টেলিপোর্ট বরাবর মারা নির্বুতেরা। I can't die here. ডিসকর্ড ডাউনলোড করছস? I have to push পুটকি মারাবে।
That's right. Miss Clarence brought Miss Eki Chlorine. choda alaga Discord dia করে পরে আমার মেসেজ দে Guest. Then I. You should ask His Grace about that. লগইন কর লগইন এত তাড়াতাড়ি হইব না লগইন অনেক ক্যাচাল আছে No, please go on without me. করো কইরা পরে আইডিটা নামটা পাঠায় দাও Understood. আইডি কোডটা বাড়াই লইব হ্যাঁ আইডি একটা সেই ভাই ঘুমে ধরে আমার ঘুমে ধরে না ঘুমে ধরবো গেলে বকছে দেখি কোয়েস্ট কমপ্লিট কর কইরা ইয়া কর আমি ইয়া করি আগে গেমের দিকে মনোযোগ দিই আমার কোয়েস্ট কমপ্লিট করতে হবে অনেক হ্যাঁ খায়া লাইতারে নে ওর মতো পাপি বান্দা হাজারো আছে দুনিয়াতে অর্থে 3 ডাবল পাপি বান্দা আছে তুই চোদা ঠিক না রে শিয়াম তোর মতো হাজারো পাপি বান্দা আছে এখনো পুরো জিনছেন ফিনিশ করার গেম না আরে এই গেম ফিনিশ করা কোনো ব্যাপারই না আমার তো ফিনিশই ছিল বড় প্রায় ফিনিশই ছিল মানে ইয়া 3.3 পর্যন্ত তারপর তো ছেড়ে দিয়েছিলাম তখন তার কিছু করার মতো ছিল না এখানে তো আমি মনে করি জাস্ট ডেইলি কোয়েস্ট কমপ্লিট করতাম আর খালি বাইরে যেতাম এই গেমটা ইয়ার I take it, Mr. Fremen. যে কারফোর্ড সিমুলেটর আছে না যে এখন যে খেলে যে কতটি বান্দারা গাড়ি কিনে সস্তা গাড়ি কিনা লাভ করে পরে বড় গাড়ি কিনা সেল করে চালায় দেখছস না কি কারফোর্ড সিমুলেটর নাকি যেন একটা গেম আসলে না দেখছস না Mostly fine. If you don't mind. All right. পিসি গেম না মোবাইল গেম Of course. But where should I? No. You managed. They came here with ulterior. Initially, I thought that Minnie suggested that I. Of course, it's also quite. So you were. You make it sound the Forbidden Zone. Other rumors. Why would you put it like that? Oh, right. Me, of course, Huh. as a champion duel. And saving. You can think of it like that. Yes, that's not some. All I need to prove to you. But. You make a compelling case. Yeah. Even if the truth may not be pleasant. Follow me. সিয়াম আর কোন কোয়েস্টে সব ধরনের ইয়া দেয় ক্যারেক্টার যে জায়গার ওই জায়গার ক্যারেক্টারই দিব এইয়া সুমেরুর কে নিলো অন্যগুলো দিতে পারে Seems you've forgotten. ইয়া সুমেরুরটা ইয়াই থাকবো বেশি নাই দিয়ে থাকবো বেশি দে নিলো এই সামানটাই হাই রে ভাই Stand on the central plate. জায়গার যেসব এটা জাম্পের স্টাইলটা আমার কাছে জোস লাগে যাই গোস লাগে আচ্ছা আমি মারে সায়ু sheesh আর কোন কোয়েস্টে খালি কথাই কইতে হয় আর কিছু না পাজল টাজল আছে এনিমি মারা লাগে বহুত কিছু সব মিলাইছিল There are 3. Am I correct to assume you're ও going to ভাই run on এই back তো এই and জায়গাটা tell your 3.3 তে এরকম একটা 3.3 তে কি 3.2 তে এরকম একটা ইয়াই ছিল একটা ভিডিও দিছিল Well, I had advised. এর মধ্যে ইয়া মানে তখন তো ইয়া ওয়াটার কিংডম আর কোনো ইয়াই ছিল না তখন এই ওয়াটার কিংডমে যে ক্যারেক্টারগুলো লঞ্চ করছে না ওগুলা ক্যারেক্টার মিলে একটা ভিডিও দিছিল সেই লেভেলের
রেইডেনের এই শালাতে থাকে, এই শালায় থাকে, চাইল্ডে থাকে, পরে জাজে থাকে। Stand back. মানে তখন চিনার কোনো অপশনই থাকে না, পুরো অন্য একটা ড্রেস আপে থাকে ওরা। তোর 5 সেকেন্ড লেটে থাকে কইলে বুঝুম কেমনে কোন ক্যারেক্টার দেখুম কেমনে তো দেখা Go on. তার ভিডিও পড়া মনে এটা আমার কাছে বেশি I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of তোর the ইয়ারি Fortress of কমপ্লিট Merripede. করলা ইভেন্টটি Of course, it would be ইভেন্ট এটা unwise কমপ্লিট to করা শেষ, recklessly open it. It'd ফার্স্ট also অ্যাকাউন্টে be risky. সেকেন্ড The অ্যাকাউন্টে বাকি readings আছে। on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this আসতেছি place. Normally, I would have ignored it. But I happen to have some free time when I noticed it, so very reasonable guess. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that later on a few more possibilities occurred to me, such as over the past few days the needle. The concentration of... And that is precisely the problem. Yes. But forget about the two of us. Not even... Oh. কিরে তোর বন্ধু মোজা এখন আহে না You figured it out. অনলাইন আহে না The primordial sea lies শালা directly জিনসিনি বেনে beneath ইনস্টল this চলে এখন। sluice gate. For some reason, the কবে কইলো না indicators জিনসিনি are বেনে now, এখন তো if কোনো খোঁজ this খবর নেই। continues, কোন মারা কালা। you know, আরে কথার কথা সবাই কইতে your পারে expression tells me you think this might be part of a এই it's just that তার একটা ডায়লগ there's no single দিছিলি না found when the previous hydro যে archon Ijiri নামাইতে ruled সবাই Rome, পারে all convicted খেলতে criminals সবাই from খেলতে কেউ Fontaine পারে না criminals received no sympathy of any kind. Some of them দুটা began to ভেতরে repent ইনস্টল করছে and prayed to the hydro archon, asking if there পারে? was still anything they could do. এটা বুঝা The Hydro Archon took pity on them. And so, leaning on as the number of exiles in the Hydro Archon continued to lend her support. হ্যারিয়াত একটু লগ আউট মেরে And with দিয়েছেন that, সিয়াম but as time went on, আমার people অ্যাকাউন্টটা also realized একটা that the লগ ইন আছে fortress was a lonely place. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls after many, many centuries. Few people still remember the reason. Now and again, researchers managed to break one. But now you know every part of that... Indeed. It's just as to be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy. Prophecies are troublesome things. Let's go somewhere else. I want to show you something. This is it. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiment. Wait, Jurier, he's not alone. Huh? Lorvine and Jurier? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure? The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. Well, how about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Unit. Good. So Edwin's main areas of research... lovely idea. Gotta admit, huh? Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. Ooh, are they together? See, everyone keeps asking this question. I'm too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover. Your Grace, I am not in a relationship with this man. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Jeez, forget I said anything then. Follow me. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. Simon really thinks everything's super cool. Well, let's spice it up a bit. And here you go. Holy shit, ভাই এই সিটির ভিতরেও সিটি মাইরে বাপ তো আইগই থেকে ভাই অফ হইস না যাক রিকানেক্ট হইছে সাকসেসফুলি আমি ভাবছিলাম পুনমারা খাই গেছি মনে This is
কি রে ভাই নেড়ে দিয়ে আমাকে ভিত্তিক বানাইতেছে Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have. Wait, sure, you're just যাইতাছে No need to panic. What? After you warned. I'm skeptical. The results speak for. All right then. কি রে Yes. হ্যাঁ শুনলে আমি বাইরে গেছিলাম একটু আরে বের নেট হয়ে দুইবার গেছি গেছে How about some কি বল কিছু কবি This is Jury. আরে না দুইবার আমার দুইবার নেট গেছে রিকানেক্ট হইছে দুইবার আর মাইরে Good. কপাল ভালো স্ট্রিমটা অফ হয় নাই রিকানেক্ট হয়ে গেছে লোডিং মারা দিছে As his assistant. রিকানেক্ট হয়ে গেছে Gotta admit. Guys, focus. Focus. That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical. Ooh, are they together? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just. Your Grace, I am not in a relationship with this man. If I dated her, I'd officially be better than it. Jeez. Forget I said anything then. Follow me. শিজড়া আন্ডার মানে সিটির ভিতরে সিটি জোস জিনিসটা Your constant বিশাল amazement makes সিটি it seem like the fortress can do পানির anything. তলে তারপর সব ভালো Well, let's spice it up a bit. হ্যাঁ 3 বছর আগের একটা স্টোরি ব্যাগ আইছে আবার This is নানি গো ভাই shit. বুঝছো শ্যাম নানি গো ওই সাততলা বাড়িটা ছিল না যেটা ওই ইয়াতে থাকতো According to legend, the Lemurian king Hey, Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila. He called his nation Lemuria. There's a ship in this. Where there's water, there'll be ship. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of Why you labor, gay? materials and technologies. And the moment I began to... Were you inspired by the maybe. Fontaine were the workers to find as the fortress is. All right, that's enough talking. For seems like you're good. তোর কি মনিটর কেনা হবে না জানি না I'll leave you here for now. ট্রান্সপারেন্ট এলইডি সাইড প্যানেল No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. Yeah, we'll put a lot of thought into it for sure. Great. মাল তো দিতেছে সেই লেভেলে কিন্তু আমাদের কোয়েস্ট কমপ্লিট হইতেছে না এখন আরে এক্সপি দেয় সেই লেভেলে আমাদের কোয়েস্ট কমপ্লিট আর না মনে ভাই হালা জিনিসটা বানাইলো কি ভাই কিডা Welcome back. How can you be so? দেখি সবাই পাইলে দেখিস Must have been right. Yeah. টিম শেষ হওয়ার পরে সবাই পাইলে দেখিস Traveler, Paimon. ভাই হালা জিনিসটা বানাইলো কি Very well. What the shit, man. Then, would you mind checking your answer? Yeah, I took. Nobody else is around. All right. Then I'll posit my theories. I asked myself Firstly, why was Fremine affected? Ooh. That's Arlen. Secondly, I spent quite a long time thinking about this. What's more, the fortress, as long as the fortress doesn't, if I had to guess, he probably has something that he's working on. Thanks so much. He honestly does have a plan. What could it be? Everyone, we're on your side. The two of you have if you ever need anything, though you Bye. may not, you have my gratitude. বাংলা কোন ভাই সেই লেভেলে আলাদা ট্রোলিং এর বাংলা কোন ইয়াটার চিনস না সিয়াম বাংলা কোন না এনি পেজ তুই ডিস্টার্ব করছিস তুই আমি কোয়েস্ট কমপ্লিট করতেছি তুই বাল শুরু করছিস তো আমিও কি বাল হালাইতেছি আমি তো এক সেন্টে কোয়েস্ট করতেছি আর এক সেন্টে হ্যাঁ কোয়েস্ট করতেছিস আবার ভিডিও দেখুন দাও কেমনে বাজারে লাভ চলবে আমার লাগে
আমি এক সাইড দিয়ে কোয়েস্ট আর এক সাইড দিয়ে ইয়া চালাইতেছি ফেসবুক। এবার তো সব যাইতেছেন কথা কয়ার কোয়েস্ট। जब से पहले है प्यार उसके बाद आए अफसाने। ক্লিয়ার মতো লাগে অনেকটা। কি এই নতুন ছোট ক্যারেক্টারটা হিলার ক্লিয়ার মতো লাগে। আরে শালাই করছে দেখি। হ্যালো Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you হ্যাঁ like. হ্যাঁ আমি কি কইছি? আমি জানি না ডিসকর্ডের ব্যাপারে। আমার ডিসকর্ড আমি তোমার থেকে বেশি বাজানি ইউজ করি, Oh, ঠিক আছে? delicious. অ্যাকাউন্ট খোল আগে, Both, I suppose. I'm a melazine. ইমেল দেখো, জিমেল দেখো। I must know what you're thinking if I want to take good care of you. আনইনস্টল করে ইনস্টল করতে হবে না বোকা চোদা। চোদা why you gay? Hey bitch, hey bitch, why you gay? Why you gay? এখনই 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 হ্যাঁ এক জিবিও নামে নাই। এখনই মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। এই নাহিদায় এইটাই নাহিদায় নাহিদার হচ্ছে কি দৌড় বেটা সিয়াম। লগইন লগইন করা থাকলে, অ্যাকাউন্ট খোলা থাকলে লগইন করবি আর রেজিস্ট্রেশন কর। You're really good at taking care of people. হ্যাঁ Even ইমেল though দিয়ে you're করবি। really? Oh, and what did you... ইমেলে পাসওয়ার্ড চাইবো না, ইমেলের ভিতরে খালি ভেরিফিকেশন কোড চাইবো আর কিচ্ছু না। I was keeping an eye on Mr. Linney as well. We had to press him, but you were all सबसे so पहले considerate. I thought everything है through. प्यार उसके It's just what we बाद do down here at the आए fortress. अच्छा At least है। this has been his Grace's style for as long as he's been বেটা here. এক হালে বাংলা খুনের পেজের থেকে বাংলাটা হইনা এখন আবার হিন্দিটা বেড়া উঠছে। Get a good night's rest, you two. শুনা You both worked very hard. why you gay? Why you gay? সিয়াম হালাই করছে কি বেটা, লিকুইড কুলার লাগাই গ্রাফিক্স কার্ডের ভিতরে লাগাইছে আর কিচ্ছু। খালি রিকানেক্ট এক কাম কর, এক কাম কর, এক কাম কর, তোর আমি একটা আইডিয়া দেই, কামটা কর। যদি খারাপ হয় তোর না নাই, ভাল লাগলে হ, না লাগলে নাই। আমারে তুই কত 25,000 টাকা দিয়ে আমারটা দিয়ে দিই, তুই খালি কেসিং কিনা নবি। এটাই তো বললাম, তোমার 25,000 টাকা দিয়ে আমি তো দিয়ে দিই না। মনিটর কিনালেই চলবে না। I'm super sleepy. Are you sleepy too? হ্যাঁ ইয়া বাদে ওই যে কেসিং না আর কুলিং ফ্যান গুলা সারা, এমনি কুলিং ফ্যান অন্যান্য গুলা আছে, 8 GB গুলা না। Delicious. এটা এখন যেটি আছে এটি পাবি না, আর গ্রাফিক্স কার্ড আলাদা তো। তোর যদি এমনি কিনতে যাস প্রায় 30-40 করে যাবো, 30 প্লাস এগো।
দুঃখ আমারটা আর আপডেট করছে আমি টেবিল কিনছিলাম রেডিমেড 4600 টাকা দিয়ে কারণ আমার এরা আপডেট করুম আমার আপডেটে বিগার উঠে গেছে সেই লেভেলে এটার লেগে What happened? No idea, but something must have happened. Stop asking. নাহি তাই আমি এবার যে এবার আপডেট করব তো এখন খালি জিপিও আপডেট করুম আমার আপডেটে বিগার উঠে আছে সেই লেভেলে আমার এবার যে আপডেটটা করতে হইব সেটা তো মনে কর প্রায় 30 প্লাস করে যাবো বা লাখ 30,000 টাকা লাগবে ইয়া সারা জিপিও সারা জিপিও তো তোর 15,000 টাকা মতো পড়বো না শ্যাম 15,000 পড়বো না রে ভাই ওরা একবার গেছে তুই যে বাল্ব মনে চায় হে বাল্ব দে তুই খালি অ্যাকাউন্ট খোল মাদার চোদ অনেক গে There's no time to explain, mate. Goodbye. লর্ডস অফ গেম এগো লর্ডস অফ না বোকাচ্ছে লান্ডামার শোনা তো তুমি ভাগ্যে বলা What's wrong with these people? They're here! Yeah, there you are! Oh, thank goodness! We still in Lavaroon. Do you know what happened here? তখন আবার লগইং এর সময় লাগে Lafaroon was saying you two and... Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it... Hey, shut up! Okay, whatever. The মায়ের যদি আর কোনে কই যে বড় আর মায়ের বাপ বিচি ব্যথা হয়ে গেছে এই কথা বলতেছো আরে বেটা আমি দাঁড়াইতে দিচ্ছি না What? What? Hello. Hey! We have to go find the Duke. What was You it? two just go and get out. Go on without us. Hey, hey! Be careful! Attention, please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. They're here. Just like I said. শেষ খেলা হবে You're just in time. But be ready to run. ছয় সালে এসেছে ডিসেম্বরে 5 তারিখ তুই কি কইছিস দাদা কর নাম্বার না দিলে 3, 2, 1. নাম্বার দে আমি তো একবার লগ ইন করে রাখছি এখন
পিসিতে ক্যান্সেল এ তোর মাইক মিউট কর বলছি হ্যাঁ ঠিক আছে তোর মাইক মিউট কর মাইক মিউট করুন This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Until he arrives, we're the last line of defense. The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. Neuvillette, why are you here? Traveler, I need you to head to the Opera House immediately. Farina will soon be meeting with the knave there. Will do. Look, there are a ton of Fatilian Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Neuvillette has left instructions, though I'm sure he's already explained this should be a... Oh, so you two are the honored guest. Of course, of course! It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I've already prepared seats for you. Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for see this. This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. Traveler, what do you think of this cake? That's good to hear. So what child said? I wonder how he's doing nowadays. Since... Oh, so against ordinary people. But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still... Well... Oh, and just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the... And where did he go after leaving the fortress? Well... The fortress of Meripede lies deep. Ah, that is good news at least. His sister Tonias, do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya. All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as... Hold on. The water in the... I suppose this is also a sign of things to come. Huh? I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of... My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows?
Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. A day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day! This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. This sentence is too severe. Forgive me for overruling it. All right. Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess. Indeed. But only... I win this bet. You owe me a present. Very well. It was indeed just... You made a... We made a bet on the size of your entourage. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? So what gift must the loser... That wouldn't happen to be... Well, I'm sure... I was under the impression... That was obviously a joke. Anyway, you've still got some No need to stay here if... Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. I must say, Miss Farina. What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontanian. Yet, here you are, relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy's hanging above our necks like a guillotine, but you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor... You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. I am not alone in my doubts, you know. All the Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. It is... I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not... An
emergency response plan? Oh, that look in your eyes. Have you not even prepared one of those? The emergency response plan is also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated? The Oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the Oratrice in the Opera House. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on? Oh, right. I almost forgot. Udex Neuvillette is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. You too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that offer. Sheesh, questo mojaa paega na. Paimon's super full. You're welcome. It is getting late. Why don't we call it a day? There's... Very well. We'll end it here. Mind seeing me off, Traveler? We could use the opportunity to discuss Child before... Paimon's coming too! I'm glad that you were willing to come with me. Of course, Child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. Sheesh. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust... They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against... You mean Wriothesley. He's a tricky one to deal with. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, you are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need.
I will take care of it myself. I need to meet with Farina. Oh, come over here, you little critter, you. You dare! My goal is anything left. It's just as I guessed. In fact, Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me. I'm begging you. What the the fuck? fear in her pupils is genuine. So perhaps she's not bait after all. I left the scene with not long after. There's no doubt that there's something wrong with her. I have to find... Yes, Father. My dear children, please speak. News from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably I'm afraid so. This is a good opportunity. Set up a meeting for me. Oh, and... Yes, Father. Tartaglia's disappearance What was the not heck? a part of... The initiative belongs to the... You should know the rest. Lenny's group is quite close to you. So, they... You attacked the Hydro Archon? It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, even Farina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. Alright then. I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Eudex Neuvillette must be the Hydro Archon, but now, that doesn't seem right to me either. I am a servant of Her Majesty, the... Of course, that is... It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss. Don't you think Fontaine is quite intriguing? Ultimately, though, one must survive in order to do... You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. He certainly returned quickly. Neuvillette, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. Thank you for protecting Farina. To put it simply, I used my power... So as expected, the knave has turned up the pressure on Farina. She's permission granted. Whoa. You can't tell us? Then that's okay. We can talk about something else. If by the phrase, you guys, I believe so. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn. Huh? Why is it raining all of a sudden? You may be close. Oh? And what are you thinking? The dragon of... Huh? Please do not be... Farina? My apologies. We were just guessing, Rand. You guessed... There's... Please, go... Well, if he... Then since Fontaine... None of the currently... They say that when the There are 7 elements... The Dragon Sovereign of War... In any case, I'm given the status quo. Oh. I still have some urgent matters to attend to it. Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too. Traveler, why don't we pay another visit to the... We'll see you another time. Take care. Take care. ভাই স্টিল কমপ্লিট হয়নি, আরো দরকার না, আরো কমপ্লিট হবে শেষ।
underwater. Huh? What the fuck, man? You guys are. You guys. Ah, and here. All right, all right. Hey, it wasn't. So I was also. Whenever he'd say that. Hey. These two, they sure are a lot. Oh, well, if you say so. Over here. Sweet traveler, are you still doing all right? Did either of you get? We're fine. A few people. Of course. How did Nervalet? Miss sure Nervalet had. I ran into the bomb. If you're not, just let me know if you. I'd like to take. Courier? Yeah, That's no excuse for. Courier, Lurvine, we're back. hello there. It's been quite the mess. And you? Yep. It can be a bit annoying when there are lots of people in the I mean, the infirmary does make. Oh, yeah? Then why are you. You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all! Yeesh. अबे घूम जा भाई Take it easy. मैं जाए तो जाए किधर से Make my escape.
Now guess. What's it? Well, well, look who it is. Traveler, Paimon. Hello. Looks like you're recovering nice. Thanks to everyone. Oh, right. Whoa, how did she... She didn't want to stress you. Yeah. Okay, but check... You meant father? She said a few things that were, a bit hard. Her attitude towards you is even better than what... You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Father is very capable, and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Lenny was a bit too proud as well. She said... Got it. That does sound like something that father would say. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Looks like it, yeah. Excellent. I will host a tea party. For real? Then Paimon... Another implies that you were already served some delicious cake while you... Well, next time, you're going to have tea and snacks with us. Take it easy. What the fuck, dude? Do my eyes deceive me, or did I just... We wanted to see how the... We're fine, for the most part. If that's the... Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself. He came here in a hurry. He sure said... Miss Cloran has left. Where the gifts... Nervalette got the milk. Well, it's Nervalette's... Oh, and I have... Are these from... Nope. They're You've already wrapped up your work at the fortress. For real? Then we could... You may Just remember to come complete your paperwork once it's time for your भाई का ही बख्शो दिया, कब का ख़त्म होगी एक अर्कन क्वेस्ट ही एक ना। वैसे एक कंप्लीट हो गया था, अभी दूसरा पहले ट्रिपल में था, अभी फोर्थ में आ गए। Over here! Surprise! चाची We're back in our cell again. Sure feel... Huh? How did you know? Hi! It's like... There are so many bad things in the world. You're counting Paimon today? Then let's ask Kat. The last time we fell asleep here, we woke up to a home. We should be safe now. All right then. Good night to you, traveler.
Now for a little rest after breakfast. This is the. Wait a sec. Oh, today's our. And away I go! Over here! Please, sign here. It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up! Huh? What's happening? I'm fine, thanks. Let's go ask the Duke. Your Grace? Ah, good to see you two. Is there something you wish? Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Over the years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs. So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Huh, you've got a point. Okay, seems we need. By the way, do you know what day it is today? I believe today is this month's pipe clean. Wait, seriously? Ah, yes. Have you completed your release papers? Yep. It's you two. That's right. Today is our last day in prison. But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined here. It's actually been pretty nice. Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. You're not going to see us off? I knew you'd ask. All right, sure. Well, you actually agreed. Ah, so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Yeah, don't worry, we'll come back to see you. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stay out of well, it seems our work in the... We should probably
Like, you're going to see Monsieur Nervulette? I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be the polite thing to do. You're right. Ah, fuck. Oh, sheesh. Ah. Seems like I should have just stayed in bed today. Stayed in bed today. Fuck. ডিসকর্ড হ্যাঁ বল, ডিসকর্ড গান শুনতেছি খাই দেওয়ার পরে ঠিক আছে আমি গেমি লবিতে বসে থাকবো না তুই আইস ঠিক আছে, ইয়াতে গেমিং এ বসে থাক। Bro, just 55 minutes left. 55 or ऐसा ही कुछ अबे बाहर में जा अबे मत गिर जा गिर गया हटो भाई एक्चुअली पे अबे यार लॉक कर सरप्राइज मदरफकर कहाँ फंस गई बे ओह मेरे को अभी बाहर निकालने का ये तो सही है अभी शायद फुरीना को देखने के लिए हम चाह रहे हैं The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Nervulette did say you'd be welcome at any time. Excuse me. Would you mind helping me take a look at this report? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here.
काहे चूतिया वाला क्रीचर है, काहे चूतिया वाला क्रीचर है जो इधर पे बकचोदी करता है। Late. Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please, have a seat. That's all right. We just ate. Very well, then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the Fortress of Meripede, and it appears that you've managed to complete all the release paperwork. That's right, and we came here to see you right away. A massive whale. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of... Immersed in primordial seawater? Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Yes? What is it? Ah, right! We asked the Duke... It turns out that I've the source of the The water level... Fortunately, if the change in water levels is connected... Navia should be in Poisson, right? I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate this... I'll have to ask you two to go to Poisson first. There's no time to lose! Let's get going! Please be careful. Go to the prison. Oh no! What happened here? Navia should be around here, right? We haven't seen a single soul all the way here. What will I ever do now? Look, there's some... Just stay put. We're coming up. Watch your balance. I'm not young anymore. He looks pretty sad. My leg! My leg! How could this have happened? Just hang in there. Help is on the way. You can hold... Over here. हाँ
You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. Demoiselle! There was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken. He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. Understood. I'll take over his search and rescue. All right. You'll be in... I'm sorry. Where were we? शीश बहुत गंदी हालत है इधर का. The situation... Right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded on an aquabus. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Those who realized what was happening started to flee. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible. But the water that flooded the air, no one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was... Is there any way we can help, Navia? Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. Don't say that, Navia. That's what friends are for. Demoiselle! We've got a situation here! I'll be right there. Sorry, I need to go for now. And out she goes. Seems it might... Okay, the wounded are being tended to, and we Of course, we should remain ready for anything. And Traveler, Paimon? Huh? Right now? Thank you. Oh, Judah. Cemetery? What the heck? किधर पे है भाई ये? अबे यार तो भाई काहे बकचोदी क्या 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 ये लॉक्ड हो गया शायद हाँ कोई सा बकचोदी के लिए लॉक हो गई मैं श्योर हूँ इनेजुमा अब ये किधर का क्वेस्ट है अबे यार
कितना सारा। शायद ये कंप्लीट करने का था। वे यार क्वेस्ट कंप्लीट करते करते मर जाएंगे हम। वैसे इतना ज़्यादा भी क्वेस्ट नहीं है, इतना मैं सोच रही थी।